بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کلمے کے بعد جب انسان مومن بنتا ہے، ایمان لاتا ہے اور اللہ پاک کے توحید اور کملی والے کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، سب سے پہلے اس کے ساتھ جو چیز اور جو حکم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ آخر کیوں؟ نماز ہی سب سے پہلا حکم ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نماز اصل بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک شاید یہ سمجھا ہے کہ نماز آخرت میں فائدہ دے گی، واقعی دے گی، 100% دے گی، لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں نماز بڑا فائدہ دے گی۔ یہ باہر ہمارا جو چوک ہے، کرتبہ چوک، اس میں 6 سڑکیں لگتی ہیں، شہر کی مین 6 روڈز، 6 سڑکیں لگتی ہیں۔ اس باہر کے چوک پہ 6 سڑکیں لگتی ہیں۔ یہاں اگر کوئی ٹریفک وارڈن بغیر وردی کے کھڑا ہو جائے اور ہاتھوں کا اشارہ کرے، اس کی کوئی بات نہیں مانے گا، اور وہ بندہ وردی کے ساتھ کھڑا ہو کے ہاتھ کے اشارے کرے تو اس کے ایک اشارے پہ اگر سامنے اس سے بڑے افسر کی بھی گاڑی آ رہی ہے، اس کے ذمہ ہے وہ رک جائے۔ ایک بندہ ہمدرد تھا، بہت زیادہ ہمدرد تھا، اور اس کی ہمدردی کی انتہا دیکھیں، 3ری منزل میں رہتا تھا۔ نیچے آیا ایک پھیری والا، آلو، پیاز، شلجم، اس کی آواز لگا رہا تھا۔ 3ری منزل سے اتر کے کہنے لگا، بھائیا ہم نے نہیں لینا۔ ہمدرد بہت زیادہ ہے کہ اب یہ بیچارہ پھیری لگانے والا، آواز لگانے والا آواز لگا رہا، اور اگر امید رکھا اس نے تو کہا ہم نے نہیں لینا، لہٰذا اس کے اندر بہت اعلیٰ اخلاق، محبت کی انتہا تھی۔ اب وہ صبح گیا نا تو دیکھا ٹریفک وارڈن ہاتھ ایسے کرتا ہے، ٹریفک رک جاتی ہے، ایسے کرتا ہے، چل پڑتی ہے۔ شام کو آیا تو پھر دیکھا بھی کھڑا ہے۔ اب اس کے اندر ہمدردی کی تو انتہا بھی، ہمدردی کا نظام اس کے اندر بہت زیادہ تھا۔ وہ ٹریفک وارڈن کے پاس گیا، کہنے لگا، بھلا آدمی، تیرے بیوی ہے، بچے ہیں، گھر بار ہے؟ ہاں ہے۔ اس نے کہا، بابا جی خیریت سے کیوں پوچھتے ہیں؟ کہ میں صبح گیا تھا، تجھے اسی طرح میں نے دیکھا، اور شام کو اسی طرح دیکھا، تیری بیوی بچوں کا خرچہ، گزارا، زندگی، گھر، نظام، یہ کیسے چلے گا؟ اب جو ٹریفک وارڈن نے جواب دیا وہ ذرا غور سے سنیے گا اور بہت توجہ سے سنیے گا۔ اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ سرکار نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، اور سرکار نے کہا ہے کہ تیرا کام صرف ہاتھ ہلانا ہے، باقی سارا میرے ذمہ ہے، باقی سارا اللہ۔ اس لیے بولتے کہ یہاں سے جنگ ختم ہو گئی، باقی سارا کس کے ذمہ ہے؟ کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ۔ اور جو ہار جاتا ہے نا وہ جیت جاتا ہے، یہ بھی بتا دو، جو ہار جاتا ہے وہی جیت جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میرے بندے تیرا کام صرف ہاتھ ہلانا ہے، نماز میں اللہ اکبر، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، تیرا کام ہاتھ ہلانا ہے۔ اگلا کام ہمارے ذمہ ہے، اگلی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس نماز کے ذریعے تجھے روٹی دیں گے، کھانا دیں گے، زندگی کی تنگیاں دور کریں گے۔ ذیق العیش فرمایا، زندگی کی تنگیاں نماز سے دور ہوتی ہیں۔ ذیق العیش، زندگی کی تنگیاں، وہ رزق کی، وہ قرضوں کی، وہ بیماری کی، وہ زندگی کی تنگیاں، وہ حالات کی، واقعات کی تنگیاں، وہ دور ہو جاتی ہیں اس نماز کی وجہ سے۔ اللہ زندگی کی تنگیاں دور کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، کملی والے نے پوچھا، ابو ہریرہ کیا ہے؟ آقا بیمار ہوں۔ فرمایا، اٹھ، نماز میں شفا ہے، اور انہوں نے نماز پڑھی، اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اپنا کالم لکھتے تھے، میں ان کا کالم پڑھ رہا تھا، ایک ہمارے دوست ہیں، ان کے کالم کو انڈر لائن کر کے وہ مجھے دیتے ہیں، جو میرے مقصد کی چیز ہوتی ہے ان کے ذمہ لگایا میں نے۔ پڑھ رہا تھا کہ میرے ایک دوست تھے، ان کو پرانی الرجی تھی، منہ کے مسائل تھے، کمر
मसाइल थे, एलर्जी का इलाज करा करा के थक गए थे और उनकी एलर्जी ठीक नहीं होती थी, कमर लोगों के मसाइल ठीक नहीं होते थे, दिमाग कमजोर, आसाब खिंचे हुए थे। बहुत बड़े मुलाजिम, बहुत बड़े डॉक्टर और किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के मुलाजिम डॉक्टर ने उन्हें कहा, लंबा सजदा कर, लंबा सजदा कर, और अगर तू माजूर मजबूर नहीं है, ऐसा सजदा कर जिसमें हाथ पूरे हो और कमर के दरमियान में खिला हो और तेरे हाथ बगलों के साथ लगे हुए ना हो, लंबा सजदा कर, लंबा सजदा कर। जो शख्स लंबा सजदा करता है उसके बाल जल्दी सफेद नहीं होते, उनके बालों में सर्कुलेशन ब्लड की जाती है। जो लंबा सजदा करता है उसके हार्ट और दिमाग के मसाइल, याददाश्त, मेमोरी, क्योंकि जिंदगी में आजकल एक मर्ज चली है, हर चीज भूल जाना, अपना घर भूल जाना। मैंने खुद देखा कि आंखों का एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, अपना घर भूल जाता था, कहा 6-6 7-7 गलियां फिरते रहता हूँ और फिर अपना नाम लेके पूछता हूँ कि जी इस डॉक्टर साहब का घर कहाँ है? डॉक्टर साहब खुद तो है। ओहो, मैं जरा घर भूल गया हूँ, बता दो आपका घर कहाँ है? आगे बढ़ता फिर भूल जाता हूँ। मैं ये मर्ज बढ़ता चला जा रहा है। इस मर्ज का इलाज लंबे सजदे हैं। और आपको आज के कयाम में कितने खुशकिस्मत हैं वो जो पहली रमजान से और बल्कि रमजान से पहले से यहाँ आके इत्तिकाफ किया, और आज पहला दिन है आखिरी अशरे के इत्तिकाफ का, पहली रात है, और आप कितने खुशकिस्मत हैं। आपने इन्हें मरहबा कहा, जो अभी तशरीफ लाए उन्हें मरहबा कहा, उन्हें मरहबा कहा। जो यहाँ पुराना रहने वाले हाथ खड़ा करें, पुराने आने वाले भी, रहने वाले भी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने वेलकम कहा, उन्हें मरहबा कहा। लंबे सजदे, यहाँ आके नमाज में मेहनत करनी है। फरमाया जो बंदा नमाज की नज़रों पे मेहनत करेगा, नमाज में नज़रों पे मेहनत करेगा, नमाज में नज़रों पे मेहनत करेगा, सजदे की जगह पे नजर कहाँ, क़याम की जगह पे कहाँ, और रुकू की जगह में कहाँ, अत्तहियात में गोद में, और क़याम में मेरी नजर नीचे, सजदे की जगह पे। जो नजरों पे मेहनत करेगा उसे नमाज से बाहर नजरों की हिफाजत की तौफीक मिलेगी, और एक तोहफा अल्लाह जल्ल शानहू को देगा। और खुश हो जाना मैं जो तोहफा और जो हदिया कहने लगा हूँ, जो नमाज में नजरों में मेहनत करेगा, जो नमाज के दौरान नजरों पे मेहनत करेगा, आखिरी वक्त में अल्लाह उसको शर्तिया कलमा नसीब करेगा इंशाअल्लाह। रमजान में तो इसकी मश्क है, तरावी इसकी मश्क है, सुन्नतें इसकी मश्क है, अमाल इसकी मश्क है, जिक्र इसका मश्क है। आप तो खुशकिस्मत हैं, इत्तिकाफ वालों खुशकिस्मत हैं। और याद रखिएगा, जहां जुमा होता हो, 5 वक्त जमात होती हो, इत्तिकाफ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। बाज़ औक़ात शैतान या कोई शख्स वसवसे डालता है, वसवसे नहीं है। यहाँ बड़े बड़े उलमा, फुक़हा, मुफ्ती, उन हज़रात की निगरानी में निज़ाम सारा चल रहा है। आप ये देखें कि आप अगर नमाज में नज़रों पे मेहनत करेंगे तो क्या है, असल आखिरी वक्त है। सारी जिंदगी का निचोड़, बाबा फरीद फरमाते हैं, खटिया बटिया मेरी सारी जिंदगी की पूंजी, मेरी सारी जिंदगी का निचोड़, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत, आखिरी वक्त कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज की नजरों पे मेहनत, नमाज के क़याम पे मेहनत। मौका है, आखिरी अशरा है, रमजान है, तस्बीह खाने का क़याम है। रमजान में नमाजी बढ़ जाते हैं। रमजान में नवाफिल यहाँ आके नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, चाश्त यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, अवाबीन यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, इशराक तहज्जुद यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे, सलातुल हाजत यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे। नमाज के रुकून में मेहनत। यूं कहा, जो नमाज के रुकून में सही झुकता है, अल्लाह उसको कमर के दर्द, मोहरों के दर्द, गर्दन की तकलीफ से दूर
دور کر دیتے ہیں. اور پھر فرمایا جو جھکتا ہے ایسے ہے جیسے اس نے کعبے کے اندر سے صفائی کی ہے. اور فرمایا جو بندہ سجدے میں جاتا ہے اللہ اس کے جسم کے بقدر سونا خرچ کرنے کا، ہدیہ کرنے کا، صدقہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں. جو سجدے میں جاتا ہے موٹے کو زیادہ ملے گا. ہاں سجدے میں وزن زیادہ ہے نا. اب وہ موٹے جو بندے ہیں ان کو تو زیادہ ملے گا. نماز کی محنت کرنی ہے. تسبیح خانے میں اللہ نے بلایا ہے، رمضان کا اللہ نے موقع دیا ہے. میرے اللہ سے کہیں مولا میرا کام صرف ہاتھ ہلانا ہے اور ہلاؤں گا تیرے امر کے مطابق سوچ سمجھ کے. ایسا ہی آقا ایک سارجنٹ کو یہ یقین ہے کہ میری سرکار نے، میری گورنمنٹ نے، میرے نظام نے تو مجھے یہ کہا ہے کہ تو ہاتھ ہلائے جا اور باقی ہمارے ذمہ ہے. اے اللہ میرا کام صرف ہاتھ ہلانا ہے، تو کریم ہے میرے کام بنا دے. اور رب کعبہ کی قسم نماز سے کام بنتے ہیں، نماز سے مسئلے حل ہوتے ہیں، نماز سے مشکلیں دور ہوتی ہیں. ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، گدھا مر گیا حج کو، اب کیا کرے؟ سفر والوں نے کہا سامان بانٹ لیتے ہیں. کہا نہیں تو میں اس کو نماز کے ذریعے زندہ کروں گا. آپ کیا بات کرتا ہے؟ کہا میرے رب قیامت کے دن اس کو زندہ کرے گا. کہا ہاں کرے گا. تو فرمایا میں اس کو نماز کے ذریعے زندہ کراؤں گا، نماز کے ذریعے زندہ کراؤں گا. اور نماز پڑھی خشوع خضوع دھیان سے، اور پھر پڑھی اور پھر اللہ سے عرض کیا مولا مسافر پردیسی ہوں، تو شہنشاہ کریم ہے. جو گر گرا کے دعا مانگی. یاد رکھیے گا تسبیح خانے میں ایک مشق کرنی ہے آخری عشرے میں. مجھ سے وعدہ کرے، میں آپ سے وعدہ کروں گا کہ میں بھی کروں گا. ہم سارے محتاج طالب علم ہیں. تسبیح خانے میں ایک مشق کرنی ہے. یہاں دعائیں مانگنی نہیں ہے، یہاں دعائیں پڑھنی نہیں ہے، یہاں دعائیں مانگنی ہے. اور پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہوتا ہے. آپ ذرا اگر مانگنا سیکھنا چاہتے ہو، جو چوراہوں پہ کھڑے سائل ہیں، بھکاری ہیں، ان کی آنکھیں سائل منگتی، ان کے پاؤں لباس منگتے، ان کے جسم منگتے، ان کے بول منگتے، ان کے کشکول منگتے، ان کے ہاتھ منگتے، ان کے کپڑے منگتے، ان کی چال ڈھال کال منگتے. اللہ سے ایسے ہی مانگنا سیکھنا ہے. ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم تو دعائیں مانگتے نہیں ہیں. اب جو دعا مانگی، گدھا کانوں کو جھٹکتا ہوا کھڑا ہو گیا. سفر کیا، جاگ رہے دیکھ رہے مجھے، سفر کیا اور مر گئے. پھر وہ گدھا کئی جگہ بکا. اتنی لمبی عمر تھی، جب بھی بکتا تھا لوگوں کو بولی دیتے ہوئے کہا جاتا تھا لوگوں یہ وہ گدھا ہے جو ابو مسلم خولانی اللہ کے ولی کا گدھا تھا جو مر کے زندہ ہوا ہے. اس کی قیمت زیادہ لی جا رہی ہے. لوگ لے لیتے تھے، وہ بھی ہلاتے تھے، اپنی زندگی مر جاتے تھے. گدھا پھر آگے بک جاتا تھا. ہم نے وہ نماز بنانی ہے، اس نماز میں مشق کرنی ہے. سارجنٹ کو پتا ہے ہاتھ ہلانے سے میرے کام بنیں گے. جو نماز آج ایک لفظ کہہ رہا ہوں سدا یاد رکھیے گا، اور دن میں 3 دفعہ اپنے من سے پوچھنی ہے آج کے یہ بات. پوری دنیا کی جہاں میری آواز جا رہی ان سے بھی، میں بھی اپنے من سے 3 دفعہ پوچھنا ہے. اور یہ 40 دن یہ عمل کرنا ہے جو آج عمل بتا رہا ہوں. اور 40 دن کے بعد حسب توفیق کچھ پیسے ایسے ضرورت مند کو دینے ہیں جو منگتا پیشہ ور نہ ہو. یہ ایک سوال پوچھنا ہے اپنے سے، اور دن میں 3 دفعہ پوچھنا ہے. کسی بھی وقت وقفے سے پوچھ لیں. وہ سوال کیا پوچھنا ہے وہ ذرا سن لیں. درود پاک پڑھیں. وہ سوال یہ پوچھنا ہے اے دل تو یہ بتا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا ہے؟ اے دل تو بتا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا یقین کیسے کر لیا؟ اے دل تو بتا، جس نماز سے تجھے 2 روٹی ملنے کا یقین نہیں ہے، اس نماز سے تو نے اتنی بڑی جنت ملنے کا کیسے یقین کر لیا؟ تو کہتا میں نماز پڑھوں گا 2 روٹی نہیں ملے گی. کیسے نہیں ملے گی؟ نماز سے کام کیسے نہیں بنے گے؟ ملا جیون رحمت اللہ علیہ آج بھی اندرون شہر میں ان کی مسجد ملا جیون کی مسجد ہے. اندرون شہر میں بھاٹی میں آج بھی ہے. ملا جیون
بادشاہ ہمیشہ جمعہ نماز پڑھاتا تھا یا پڑھتا تھا مجمع میں؟ بادشاہ نے ریشم پہنا ہوا تھا، ملا جیون نے فتویٰ دیا کہ مرد کے لیے ریشم حرام ہے، اور پورے مجمع رعایا بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے توہین محسوس کی، جا کے کہا ملا جیون کو گرفتار کرو۔ بیٹے تھے شاگرد، بھاگے استاد کے پاس اور کہنے لگے ابا جی نے آپ کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے۔ اچھا لوٹا لاؤ، مسلح لاؤ۔ لوٹا مسلح لے کے ابے کے پاس بھاگے، ابا استاد کو لوٹا لے کے آئے ہیں، ابا ننگے پاؤں بھاگا۔ ابے کو پتا تھا کہ ملا جیون کی نماز نے فیصلے کروا دینے ہیں، میرا سب کچھ برباد ہو جائے گا، میرا کچھ نہیں رہے گا۔ ابھی ملا جیون رحمت اللہ علیہ مسلح پہ نہیں چڑھے تھے، پاؤں پڑ گیا اللہ کے واسطے، میری کوئی گرفتاری نہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ نے جو کہا حق کہا ہے، میں اپنی اصلاح کروں گا۔ 10 عشرے میں، آخری عشرے میں، 10 دنوں میں یہ نماز بنا کے جانی ہے، کہیں انشاءاللہ خواتین و مرد اور پوری دنیا میں جہاں اس فقیر کی آواز، یہ نماز بنا کے جانی ہے۔ اس نماز کی طاقت، ہائے ہائے، جب ہجرت کی اور اللہ کی بندی بھی تھی، ان کا چھوٹا سا بچہ فوت ہو گیا، اور جب بچہ فوت ہو گیا صحابہ نے چپ کر کے نا اس کو کفن دیا، اس کی تجہیز و تکفین کی، اور ماں کو آخر بتایا۔ ماں کا دل ہے کہ آپ کا بچہ فوت ہو گیا، اب اس کی تدفین ہے، کہاں کیوں دفن کرو گے؟ مجھے مشرکین مکہ تانا دیں گے۔ اچھا گئی تھی، تیرا بچہ ہی مروا بیٹھی، اس محمد کا اور ساتھ دے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نعوذ باللہ، اور ساتھ دے۔ ٹھہرو، مجھے محمد نے بتایا ہے، میرے کملی والے نے بتایا ہے، نماز ہے، میں اس نماز کے ذریعے اس بچے کو زندہ کرواؤں گی۔ ایسی نماز پڑھی اور ایسا مانگا اللہ سے، صحابہ کراتے ہیں عصر کا وقت اور بچہ ہمارے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس نماز میں محنت کرنی ہے، نماز کے قیام میں محنت کرنی ہے، نماز کے رکوع میں محنت کرنی ہے، نماز کے سجدوں میں محنت کرنی ہے۔ اے اللہ اب تک یہ سمجھا کہ نماز سے جنت ملے گی، 100% ملے گی، جنت سے پہلے بھی جنت بنے گی دنیا، جنت سے پہلے بھی دنیا جنت بنے گی، اور دنیا خیر بنے گی، اور دنیا راحت بنے گی، اور دنیا رحمت بنے گی، اور دنیا برکت بنے گی، اور میرے کام بنے گے، اور میری مشکلیں ٹلیں گی، اور میرے مسائل حل ہوں گے۔ اس نماز کی وجہ سے، ان تراویح کے سجدوں کی وجہ سے، اس 2 نفل حاجت کی وجہ سے، اس اشراق چاس کی وجہ سے، ان سنتوں کی وجہ سے، ان سجد و رکوع کی وجہ سے میرے کام بنے گئے۔ اب تک کے پچھلوں کے کام بنے ہیں، میرے کیوں نہیں بن سکے؟ مجھے مانگنا نہیں آیا، مجھے منوانا نہیں آیا، مجھے لینا نہیں آیا۔ آج تسبیح خانہ تیرا شکریہ، تسبیح خانہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے یہ وقت دے دیا، تسبیح خانہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے سلیقہ دے دیا، تسبیح خانہ تیرا شکریہ، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ تسبیح خانہ تیرا شکریہ، تو نے غم دیا ہے، تو نے زندگی میں جینا مرنا سکھایا ہے، تو نے زندگی کا سلیقہ دیا ہے، تسبیح خانہ تیرا شکریہ۔ بلاتا بھی ہے، میٹھے کر کے کھلاتا بھی ہے، ہر جگہ آخری عشرے کے لیے فیسیں ہیں، پیسے ہیں، آخری عشرے کے لیے پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، یاد رکھیے گا، جو آج بھی رزق آپ نے اپنا مقدر کھایا، میرا نہیں، آپ نے اپنا مقدر کھایا ہے، جو رزق آئندہ کھائیں گے، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ زکوٰۃ، نہ عشر ہے، کیوں آپ میں بے شمار مالدار ہیں، مالداروں کو صدقہ لگتا ہی نہیں ہے، مالدار تو خود صدقہ دیتے ہیں۔ اس نماز میں محنت کریں، رکوع، سجدے، قیام پہ محنت کریں۔ اور ایک اور عجب میں آپ کو راز بتاؤں، فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، وہ ہمیشہ اپنے شہر میں اعتکاف نہیں کرتے تھے۔ کئی سالوں کے بعد کسی نے پوچھا حضرت آپ اعتکاف کے لیے دور جاتے ہیں؟ فرمایا جہاں میں دیکھتا ہوں 10 کا مجمع نہ ہو، 20 کا نہ ہو، سینکڑوں کا مجمع، میں وہاں جاتا ہوں۔ 10 لوگوں کا مجمع نہ ہو، 20 لوگوں کا مجمع نہ ہو، جہاں سینکڑوں کا مجمع، میں وہاں جاتا ہوں، اور وہاں جا کے
اعتकाफ करता हूँ और वहाँ जाके नमाज तस्बीह जिक्र और वहाँ की महफिलों में शामिल होता हूँ। पूछा हजरत क्यों? फरमाया कोई खिसर हो, कोई वली हो उस मजमे में, कोई गौस हो, कोई कुतुब हो, मेरी नजरों में तो वो आम आदमी है, रब करीम की नजरों में वो पहुंचा हुआ है, बस उसकी एक नजर लग गई, या जूठा खा लिया, या उसका बचा हुआ खा लिया, या उसका साया पड़ गया, या उसके करीब से गुजर गया, या उसके पीछे नमाज पढ़ ली, या उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ ली, या दाएं बाएं, बस मैं रंगा गया। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया वो वुजू करके उठा था, उसकी वुजू की जगह पे मैंने वुजू कर लिया तो भी मैं रंगा गया, मैं आबाद हो गया, मेरे काम बन गए, मेरे मसले हल हो गए, मेरी मुश्किलें दूर हो गई। जब से मैंने अर्ज किया है बचा हुआ रोटियां खाना शुरू हो गए हैं, टुकड़े बचना खत्म हो गए हैं, बचा हुआ खाना। याद रखिएगा मोमिन के बचे हुए में शिफा है। कितने लोग मुझे कहने लगे हम तस्बीह खाने में आए, दुनिया की आखिरी बीमारियां लेके आए, किसी ने हमें कहा जा तस्बीह खाने में, वहां जाके बिस्तर डाल दे, पर फकीर बन के रहना, अमीर बन के, चौधरी बन के, मलिक बन के, खान बन के, रईस बन के ना रहना। कहा मैं फकीर बन के रहा, क्यों? तेरे दर के जो भी फकीर है वही दो जहां के अमीर है, उन्हें बादशाहों से क्या गरज जो गदा है शाह जहान है। कहा उसने मुझे कहा अगर अपनी बीमारियों और कैंसर से लेकर छोटी बीमारियों को खत्म करना चाहता है, वहां का बचा पानी पी, वहां की बची रोटी खा, वहां का बचा सालन खा, और टुकड़े ले और टुकड़े खा, और रोटी साबित बिल्कुल ना खा, टुकड़े ढूंढ ढूंढ के खा। कहा कि मैं सेहतयाब होके जा रहा हूँ। क्यों? मेरे आका ने फरमाया है मुसलमान मोमिन के बचे जूठे में शिफा है। रोजेदार से बड़ा मोमिन कौन होगा? जो हिजरत करके आए उससे बड़ा मोमिन कौन होगा? रात मैंने एक बात कही, आज सुबह वो दोहराता हूँ, गौर से सुनिएगा। खुदा जो चाहता है कि औलिया की सोहबत में जाऊं और वलियों की सोहबत में जाऊं, जब किताबों का रिवाज बढ़ जाएगा और सोहबत का रिवाज खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितने सहाबा बने हैं ये कमली वाले की सोहबत की वजह से सहाबा बने हैं। भाई देखो ये टेक लगाने वाले बड़े खतरे में हैं, इनका नुकसान हो रहा है ऊन की वजह से। टेक लगाने वाले बड़े खतरे में हैं, इनका नुकसान हो रहा है ऊन की वजह से। बड़े कीमती लोग हैं ये सहाबी जो बने हैं, और सहाबा के बाद जितने बड़े बड़े औलिया आए, 40 साल एक ही वजू से इशा और फजर पढ़ी, 40 साल रात का कयाम, 40 साल दिन का रोजा रखा। क्या कोई बंदा कायनात का उनको सहाबी कह सकता है? बोलो, कह सकता है? बोलो। इसलिए कि उन्होंने कमली वाली की सोहबत नहीं पाई। आज किताबों को सब कुछ समझा जाता है, ये सोहबत का कुछ नहीं समझा जाता। एक चीज ये है, फरमाया औलिया की सोहबत में जाओ, औलिया की सोहबत में जाओ। कोई खड़ा होकर कहे ये तस्बीह खाने में बैठे हुए ये सारे औलिया हैं, आप क्या बात कह रहे हैं? आओ फिर मैं एक चीज बताता हूँ, एक मोती देता हूँ। फरमाया जहां 11 आदमी जमा हो जाए और जिनका मतलब सिर्फ एक अल्लाह हो। क्या हो? आप किस लिए आए हैं? आपका मतलब क्या है? आपका मकसूद क्या है? आपकी मंजिल क्या है? आपकी तलाश क्या है? जिनका मतलब सिर्फ अल्लाह हो। 11 आदमी अगर जमा हो जाए, मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा, खवातीन भी मर्द भी, 11 आदमी अगर जमा हो जाए और जिनका मतलब अल्लाह हो। अब अगली खुशखबरी सुने और दिल आपके बाग बाग हो जाए। फरमाया वो 11 आदमी एक अल्लाह के वली की जगह पे होते हैं। ऐसे है जैसे एक अल्लाह का वली है, और ऐसे है जैसे एक अल्लाह वली की सोहबत में है। और वो 11 आदमी एक अल्लाह के वली जितनी किफायत करते हैं और एक अल्लाह के वली जितनी सोहबत देते हैं, और ऐसे है जैसे एक अल्लाह के वली की सोहबत में है। यहाँ तो बेशुमार 11 लोग बैठे हुए हैं। 11 लोग जमा हो जाए जिनका मतलब सिर्फ क्या हो? अल्लाह हो। वो एक अल्लाह के वली का बदल होते हैं, बस खत्म। ये चलो ये सादा लफ्ज याद रख ले, वो एक अल्लाह के वली का बदल होते हैं। फरमाया जा अल्लाह के वलियों की सोहबत में बैठ। और फिर मुझे कई लोगों ने बताया इस मजमे के वसीले से जब भी हमने गिड़गिड़ा के दुआ की है, बोला कोई दुखियारा, कोई गम का मारा, कोई आहों और सिसकियों का मारा,
कोई तौबा करने वाला और पाक हो जाने वाला, कोई तुझे मनाने वाला। किस जेब में गुर्बत है, तंगदस्ती है, घर जाऊंगा रोटी नहीं, यहाँ रोटी मिल रही, कोई कर्जे कोई गम, जो इस मजमे के वसीले से दुआ करता है, मुझे बेशुमार वाक़यात मिले हैं, रब ने उसकी दुआ कबूल की है, उसके मसले हल किए हैं, उसकी मंजिलें मुरादें उसको मिली है। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको इस मजमे के लिए चुन लिया है। आखिरी अशरे के लिए, आखिरी अशरे के लिए कहें अल्हम्दुलिल्लाह, कहें अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, कहें अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पे क़याम करते थे, ना दिन को कोई सिखाने वाला होता था, ना कोई पूछने वाला होता था, मोबाइल और गपशप करके इत्तिकाफ करके आ जाते थे। जब से तस्बीह खाने आए हैं, पता चला है कि माँ बाप से बढ़ के यहाँ मोहब्बत दी जाती है, माँ बाप से बढ़ के यहाँ शफकत दी जाती है, और माँ बाप से बढ़ के यहाँ एहसास और एहतराम किया जाता है। पर हम एहतराम लेने के लिए नहीं आए, हम फकीर बन के आए हैं। जो फकीर है वही ताज सजा के जाता है, जो ओहदा और मकाम लेके आता है। मेरा अल्लाह कहता है जा खाली करके तुझे भेज दिया। हम फकीरों को संभालते हैं, यकीन से कह रहा हूं। आप नमाज को, और एक अमल बताता हूं जो नमाज के दौरान नहीं छोड़ना, मैं बताता रहता हूं। जो बंदा रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द के बाद हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये 5 बोल जो पढ़ेगा, कभी घुटनों का मर्ज, कमर का मर्ज, पट्टू का मर्ज, गर्दन का खिंचाव, जिस्म की कमजोरी, लूला लगड़ापन, कभी अपाहज, बिस्तरे मंजे और बंदे का मोहताज, अल्लाह उसको नहीं बनाएगा, इंशाअल्लाह नहीं बनाएगा। मैंने जब से ये बताना शुरू किया है, मुझे शुमार लोग कहा कि हमने गोलियां भी छोड़ दी है, दवाएं भी छोड़ दी है, और हमने ये लफ्ज पढ़ा है। इस लफ्ज का एहतमाम, इस वजीफे का एहतमाम कीजिएगा। रुकू, आपको तस्बीह खाने में रुकू का मौका ज्यादा मिलेगा, नफिल की वजह से, नमाज की वजह से, तरावी की वजह से, और मुख्तलिफ मामूलात की वजह से रुकू का मौका ज्यादा मिलेगा। याद नहीं है तो इसको याद कर लें। आइए मेरे साथ मिलके पढ़ें, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, अल्लाहु अकबर, हम्दन कसीरन तय्यबन, 3 दफा दोहराएं। सुभान अल्लाह। ये चीज मैं कह रहा हूं अल्लाह इस, और हाँ इसका सवाब क्या है? और मैं 13 फरिश्ते दौड़ते हैं जब ये बंदा पढ़ता है। कितने फरिश्ते? 13 फरिश्ते दौड़ते हैं और उसका सवाब लिखते हैं, और हर फरिश्ता कहता है मैं इससे ज्यादा लिखूं, मैं इससे ज्यादा लिखूं, मैं इससे ज्यादा लिखूं। और क़यामत के दिन इसके नाम अमाल में इतनी नेकियां होंगी, लोग रश करेंगे, कोई नबी है, कोई पैगंबर है, कोई पहुंची सरकार है। मैं नहीं, आका कमली वाले का वो अदना सा उम्मती है जो अपने रुकू से उठते हुए पढ़ता था दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई, सेहत भी मिल गई, वजन भी बढ़ गया, और अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की अजमत के तराने भी सुभान अल्लाह जुबानों पे जारी हो गए। अब हम चलते हैं रुकू की तरफ, क़याम की तरफ, नहीं सजदे की तरफ। फरमाया जो सजदे के 2 सजदों के दरमियान में उठते हुए पढ़ेगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी, ओहो इसमें जो मिलता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी, बस सेकंड लगता है। फरमाया जितने बड़े पहाड़ लेके आया, कहता है जा मग़फ़िरली वरहमनी, कहता है तूने बहुत जुल्म किया अपनी जानों पे, माफ भी किया, रहम भी किया, वआफ़िनी, जा तेरी जिंदगी में आफियत के, खैर के, सुकून के, खुशियों के, बरकतों के, राहतों के, बेटे के, दौलत के, इज्जत के दरवाजे खुलते। ये छोटी सी दुआ 2 सजदों के दरमियान अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह ने मौका दिया है।
نے موقع دیا ہے اور پھر ایک اور موقع ملے گا آپ کو. آخری عشرے میں یہ موتی ہم چنتے رہیں گے. ایک اور موقع ملے گا نماز کے لیے جب صفیں درست ہو رہی ہوں. بڑا قیمتی موقع ہے. اور میں دو موقع ایسے ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کی دعاؤں میں کوئی شک کرے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ایک اس وقت جب جہاد کے لیے صفیں درست ہو رہی ہیں, جوان تیری آنکھوں میں نیند ہے, عشق و مستی کے ساتھ ساتھ کسی کاکی پہ مت کر کھا اپنی زندگانی کو, جوانی کا فدا اس پہ کہ جس نے دی جوانی کو. ارے لوگوں دیکھو یہ کیا کر رہا ہے کہ کسی مرنے والے پہ مر رہا ہے. ہاں اب میں وہ شعر شروع ہو جائیں گے. اب تیری آنکھوں میں خمار ہے, سرما سمجھ کے آپ کو آنکھوں میں دی جگہ, آنکھوں سمجھ کے آنسو سمجھ کے آنکھ سے مجھ کو گرا دیا. کیا لفظ ہے بات بولے, کیا کہہ رہا تھا؟ دو جگہ ایسی ہیں, دو جگہ ایسی ہیں جہاں نماز کی قبولیت اور جو یقین نہ کرے رب ناراض ہوتا ہے. ایک جب جہاد کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں, آگے جب کہا جائے صفیں درست کریں نماز کے لیے, تکبیر ہوئی, یہ چند لمحے قبولیت کے ہیں. مانگو ٹوٹ کے مانگو, مانگو ٹوٹ کے مانگو, ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں, دل کے اندر تکبیر کے جواب دیتے ہوئے. اور فرمایا جب مکبر کہتے ہیں نا قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ, فرمایا وہ لمحہ مہر کا ہوتا ہے, سٹیمپ کا ہوتا ہے. اب جو منوانا ہے اس پہ مہر لگوا لو. دولت منوانی ہے, رزق منوانا ہے, عزت منوانی ہے, تسبیح منوانی ہے, لقمے منوانے ہیں, سجدے منوانے ہیں, راحت منوانی ہے, عافیت منوانی ہے, آنے والی بلائیں ٹلوانی ہے. جہد البلا مدرک الشقا وسوء القضاء وشماتت العاداء منوانی ہے. جو منوا لو وہ لمحے تھوڑا سا لمحہ, کتنا مبارک لمحہ ہے آپ کو. یہ کون بتاتا ہے؟ میں نہیں کہتا, کوئی نہیں بتاتا, پر یہ رواج ختم ہو گیا ہے. اعتکاف والے, اعتکاف والے, اعتکاف والے. میں حضرت کی بیعت سے پہلے 84 میں بیعت ہوا حضرت سے, 84 میں حضرت کی بیعت سے پہلے میں ایک مسجد میں اعتکاف بیٹھا. مجھے یاد ہے اس دن بھی آپ نے بیٹوں سے کہہ رہا تھا بیٹو یہ تسبیح خانے کا اعتکاف دیکھتا ہوں, تو مجھے میرے خیال میں اللہ نے بٹھوایا تھا. صبح ہوتی فجر کی نماز پڑھتے اور فجر کی نماز کے بعد ایک ساتھ تھوڑا سا قرآن کا ترجمہ بیان کرتے, اور سارا دن نہ کوئی وارث نہ کوئی بتانے والا کہ اعتکاف میں آنے کا مقصد کیا ہے. اور میرے شاہ ہوتی اور تراویحوں کے بعد قرآن کا خلاصہ 20 منٹ کے بعد پھر فارغ ہی فارغ. دن ہی کٹتے تھے, دن ہی نہیں کٹتے تھے, دن ہی نہیں کٹتے تھے. یہاں تو وارث ہیں آپ کے, آپ خوش قسمت ہیں. یا تو قدم قدم پہ سنبھالنے والے. دوپہر کو دسترخوان روحانی بچھے گا, عصر کو دسترخوان روحانی بچھے گا, ظہر سے پہلے دسترخوان روحانی بچھے گا. یہاں لینے والے, یہاں سنبھالنے والے, یہاں درد رکھنے والے, یہاں غم کرنے والے. اللہم اغفر لی, دو سجدوں کے درمیان, ورحمنی وعافنی. اس کے کمالات سن لیے. اب ایک اور چیز سن لیں, کوئی بھی عمل بغیر وضو کے نہیں ہوتا, کوئی بھی عمل بغیر وضو کے نہیں ہوتا. مجھے آج زندگی کے سال گزر گئے ہیں, جس نے بھی وضو کی دعا پڑھی ہے, بڑا مکان بھی بنا ہے, ملا ہے, قرضے بھی اترے ہیں, ولایت کا تاج بھی ملا ہے. اللہ اغفر لی, اللہ اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. چھوٹی سی دعا. فرمایا جو وضو کے ہاتھ دھوتے ہوئے پڑھ لے بسم اللہ والحمدللہ, بس. کیا یاد رہ گیا؟ بسم اللہ. جو پڑھے گا جب تک وضو رہے گا, فرشتے اس کے دائیں بائیں ایسے گھیرا ڈال کے نیکیاں لکھتے لکھتے اس کے نام اعمال بھرتے ہیں. اور جب اللہ وضو کے دوران یہ دعا دل ہی دل میں پڑھتا رہے گا, اگر لیٹرین میں وضو بیسن ہے دل میں, ورنہ وضو خانے زبان میں
पढ़ना जुबान में है, ऊंचा नहीं पढ़ना। या अल्लाहुम्मा इग़फिर ली ज़म्बी ववस्सि ली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। नहीं है याद बेकरार हो जाओ, नहीं है याद बेचैन हो जाओ, नहीं है याद किसी के पीछे पड़ जाओ, तेरी मेहरबानी मुझे याद करा दे। बड़ा घर, वसी रिज़्क़, विलायत के ताज, रूहानियत का बेताज बादशाह, रूहानियत का शहंशाह अल्लाह इसको बना देगा जो ये दुआ पढ़ता है। कितने बेशुमार ने कहा हमारे घर नहीं थे, घर दिया। कितने बेशुमार ने कहा कर्जे उतर गए। कितने बेशुमार ने कहा रूहानियत और अल्लाह का फैज़ और करम मिला। हमने तो पल पल में। और एक चीज और है, वुजू के 3 घूंट जो बंदा पिएगा रोजे के साथ मुंह में डाल के निकाल देना, मश्क पूरी करना। हाँ, अमल नहीं छोड़ना। वुजू के 3 घूंट, गुस्से का इलाज, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज, मोरों जोड़ों का इलाज, कमर दर्द का इलाज, लाइलाज बीमारियों का इलाज। मेरे कमली वाले ने फरमाया, हदीस की रिवायात मौजूद है, मेरी कोई बात बगैर सनद के नहीं होती, हर चीज का हवाला मौजूद है, मुस्तनद सही हवाला मौजूद है। वुजू के 3 घूंट, आखिरी अशरा है कर ले मश्क, आखिरी अशरा है ले ले भर ले झोलियां, आखिरी अशरा है अल्लाह से मनवा ले। इस नमाज पे मेहनत कर लें, इस तस्बीह खाने के क़याम पे मेहनत कर लें, और रोजा रख ले। रोजा आखिरी अशरे में रोजा रख ले, जुबान का रोजा, मोबाइल का रोजा, बाहर निकलना ओ बिल्कुल नहीं, छत बड़ी है जी चाहे वहां माशाअल्लाह। आखिरी अशरा, इस दिल को बनाए, ऐ दिल मान जा, सारी उम्र कब्र की कोठरी में रहना पड़ेगा, सारी उम्र कब्र की कोठरी में रहना पड़ेगा। तू मान जा, अगर नहीं मानता तो फिर तेरी मर्जी है, तू मान जा, तू मान जा। मेरे एक पीटी टीचर थे, वो उस दिन गुजर रहा था, बेटों को दिखाया, बेटे यहाँ बैठे होते, पीटी कराते थे, हमें गालियां देते थे बड़ी गंदी, सिगरेट पीते थे, यहाँ रख के ना सिगरेट यहाँ यूं ऐसे खींच के, पता नहीं कैसे पीते थे, उनको मश्क थी इसके पीने की, पीते थे। रिटायर्ड फौजी थे तो बहुत गालियां देते थे और लड़के तंग भी करते थे। उम्र ऐसी थी ना, 8वीं जमात 9वीं जमात, तो जानबूझ के पीछे से सीटियां मारते थे, सीटियां मारते थे, या कोई चीज उठा के ऐसे फेंक देते थे, तो जो गुस्सा आता था मुंह से झागे निकलती थी। रिटायर हो गए। एक गली में करियाने की छोटी सी दुकान थी, बिस्किट टॉफी वगैरह की, वहां बैठते थे। मैं गुजरता था, अस्सलाम वालेकुम, उनकी खैर खैरियत पूछता था। कहने लगा तो मेरा वायद शागिर्द जो मैं को सलाम करेंगे, पर वो नहीं में तो मेरा वायद शागिर्द है जो मुझे सलाम करते हैं, दूर से जाते हैं, फिर खुद ही कहते हैं मैं गालियां देता हूँ इसलिए। मैंने के साथ मुझे तो आप मेरे लिए काबिल एहतराम है। अच्छा, मैं उनको ना थोड़ी बहुत कहता रहता था, तो थोड़ा सा तस्बीह नमाज के लिए मस्जिद में, कहले हाँ बेटा जाऊँगा जाऊँगा जाऊँगा। एक वक्त आया वो वहाँ नहीं बैठे थे। कुछ दिनों के बाद मैंने वहाँ से पूछा, उनके अलवी साहब थे, दुकान अलवी कौम है, तो अलवी साहब, मैंने कहा अलवी साहब वो बैठे होते थे, सर अकबर बैठे होते थे, अकबर साहब का नाम अकबर साहब। कहने लगे वो तो एक्सीडेंट हो गया, दोनों टांगे टूट गई। अच्छा, कुछ ऐसे में बात देखा तो विसाखी के साथ बैठे हुए थे। तो फकीर की बात वही है। मैंने फिर अपनी बात दोहराई, तो मैंने उनसे अर्ज किया, मैं कि सर आज भी याद है, शायद मौत की आखिरी हिचकी उनकी बात मुझे भुला सकेगी। अब उनके बोल बताओ उन्होंने क्या कहा था, उनके बोल बताओ उन्होंने क्या कहा था। कहने लगा बेटा पहले जिस्म साथ देता था, दिल साथ नहीं देता था, अब दिल साथ देता है, जिस्म साथ नहीं देता। पहले जिस्म साथ देता था, तस्बीह खाने जाऊं, तस्बीह खाने का क़याम करो, वहां मोहम्मदी बिस्तर बिछाऊं और मोहम्मदी बिस्तर की नेमतें लूटूं, और वहां वुजू, खाना और बचा हुआ खाना मोमनों का टुकड़े खाऊं, और उनको रोटियों के टुकड़े, उनके सालन। बेटा मुझसे कहने लगे जिस्म साथ देता था, दिल साथ नहीं देता, आज दिल साथ देता है पर दोनों टांगें टूट चुकी है। इस दिल को बना ले, उजड़े दिल को आबाद कर, उजड़े दिल को आबाद कर, कर घिन अमल आज वक्त है, ए तेरा नाजुक बदन तीसी जमीन अंदर दफन,
पोशाक होशी तेरा कफन कर इन अमल अज वक्त आई। मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों, अल्लाह ने मौका दे दिया है। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के लिए आपको फारिग कर दिया है। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के लिए आपको चुन लिया है, अपने घर बुला लिया है, सजदों की जगह पे बुला लिया है। शुक्र है मेरा मौला, ये वक्त तूने बिस्तर पे नहीं लगाया। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है मेरा मौला, तूने ये वक्त बीमारियों में नहीं लगवाया। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है मेरा मौला, तूने ये वक्त जेल में नहीं लगवाया। हाँ, मैं एक बंदा था, नाम नहीं लेता, उसको कहता रहता था, किसी जुर्म में जेल में गया, कच्ची जेल जुडिशल में था। मैं कुछ सामान लेके, जानने वाले थे जेल की, मोहब्बत एहतराम करते थे, अंदर गया ना तो जेल की सुलाखों में देख के मुझे ना सुलाखों से हाथ बैठे, मुझे याद है, ऐसे सुलाखों से हाथ बाहर निकाल के कहने लगा ना कहना। तो मुझे कहता था और मैं मानता नहीं था, और मुझे कहने लगा पीर साहब कहते थे, मैं मानता नहीं था। आज जेल में हूँ, उससे कहीं ज्यादा मैं दुआ करो यहाँ से छूट जाऊं। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ये वक्त जेल में नहीं लगाया। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्तर हड्डियां टूटने पे नहीं लगाया, अल्लाह किसी मुसीबत में नहीं लगाया, अल्लाह कचहरियों के बाहर नहीं लगवाया, और थानों के बाहर नहीं लगवाया, अस्पतालों के पार्कों में मरीज अंदर है या खुद अंदर है नहीं लगवाया। सखी तेरा शुक्र है, सखी तेरा एहसान है, सखी तेरी अता है। आखिरी अशरे में अल्लाह से मनवा लो। अगर आज कोई फैसला करके नहीं आए, कर लो फैसला, यहाँ बिस्तरा मंगवा लो और यहीं अपने आप को फकीर बना दो। रहमत मौजू पे है, अता मौजू पे है, शफकत मौजू पे है। और इस आखिरी अशरे के अमल में 3 रातें ऐसी आने वाली है, एक खास रात है और 2 रातें एक हैं जिनमें एक खास रहमत है और एक खास रात है। अल्लाह ने मुझ पे खोली है वो चीजें। आज इस आखिरी अशरे में पढ़ जाओ तस्बीह खाने में, अपने आप को हदूद बस नहीं बाहर जाना, मोबाइल को कह दो बस खत्म, और नमाज और सारा दिन तस्बीह। बहुत सोने का वक्त दिया जाता है, आखिरी दर्जे का बेहतरीन सादा खाना दिया जाता है, कुशादा खाना दिया जाता है। और चूंकि ये हकीम का दवा खाना है, यहाँ बड़ी सेहत और फिटनेस के उसूल के मुताबिक खाना पीना लाजवाब मशरूब बेहतरीन चीजें दी जाती हैं। अगर फैसला करके नहीं आए थे, आज अपने लिए फैसला कर लो, अपनी नस्लों के लिए फैसला कर लो, नस्लों की तमंगरी उनके वक्त के लिए, नस्लों के नसीब और मुकद्दर के लिए फैसला कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस मेरी फकीर की बात को कदर न दें और खुदा न खास्ता कोई ऐसी मुसीबत ना आ जाए कि 10 दिन नहीं कितने दिन खुदा न खास्ता कहीं और जगह ना लग जाए। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, कहीं और जगह ना लग जाए। अगर आज आप फैसला करके नहीं भी आए और ऐसे दर्स में आए हैं, 10 दिन के लिए फारिग कर दो। याद रखो 3 बंदे दुनिया में फारिग हैं, बाकी कोई फारिग नहीं। जेल में पड़ा फारिग है, अस्पताल में पड़ा फारिग है, कब्र में पड़ा फारिग है, बाकी कोई फारिग नहीं है। मौत फारिग नहीं होने देगी, मौत पर खुद फारिग कर लेगी। मौका है मांगने का, मौका है मनवाने का। इतने बड़े मजमे के साथ बैठ के खाना खाएं, इतने बड़े मजमे के साथ बैठ के दुआएं मांगे, इतने बड़े मजमे के साथ बैठ के जिक्र करें, और इतने बड़े मजमे के साथ बैठ के अल्लाह से कबूलियत की लगवा ले मोहरें। क्यों नहीं फैसला कर लिया? और ऐसे लोग जो फैसला करके नहीं आए थे, बहुत बेशुमार लोग हैं जो फैसला करके आए आखिरी अशरे के कयाम का। ऐसे जो फैसला करके नहीं आए थे, कर ले बैठे बैठे फैसला, कहा वो इशा के बाद नहीं निकलूंगा, फोन करके कहा मेरी छोट 2-3 जरूरत की चीजें हैं। अरे किसको शुगर नहीं, किसको ब्लड प्रेशर नहीं, किसकी दवाई नहीं, कौन है? सब हो जाता है, सब हो जाता है। जब बेबसी होती है सब कुछ हो जाता है। अल्लाह उस बेबसी की कैसे बचाए? सब कुछ हो जाता है। फैसला कर ले इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। आज नमाज पे मेहनत, दुआओं पे मेहनत, वुजू की दुआ पे मेहनत। वुजू से पहले बिस्मिल्लाह है वल्हम्दुलिल्लाह, और वुजू के दौरान अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी ववस्सिअ ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। छोटी सी आपके काम बना देगी। और जब नमाज की सफ़े दुरुस्त हो, ख्याल करना, जमात का ख्याल करना, सफ़े दुरुस्त हो, उस वक्त दिल ही दिल में अपनी हाजत, अपनी तलब,
اپنی ضرورت مانگنا، اپنی تڑپ اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، فرمایا جتنی لمبی جماعت ہو یعنی افراد ہو، اس کے بعد فرضوں کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں قبول ہوتی ہیں، اور پھر اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی قبول ہوتی ہے۔ آپ کو یہاں اذان کے بعد دعا مانگنے کا موقع ہے، دعا فرضوں کے بعد دعا مانگنے کا موقع ہے۔ ایک اور موقع بہترین آپ کو یہاں ملے گا، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں دعائیں مانگو قبول ہوتی ہیں۔ صفحے درست ہو رہی، دعائیں مانگو قبول ہوتی ہیں۔ یہاں نماز اعمال دعائیں مانگو قبول ہوتی ہیں۔ پل پل دعاؤں کا موقع ہے، پل پل دعاؤں کا موقع ہے۔ اور ایک میں راز کی بات بتاتا ہوں، بس اس کو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، میں زیادہ باتیں نہیں کھولوں گا، نہ میں اپنے آپ کو زندگی بھر میں نے آپ نے خواب سنائے ہیں، نہ کشف کی باتیں بتائے ہیں۔ یہ آج سے لے کر عید کی رات تک کوئی لمحے اس سال اللہ نے کوئی خاص بھیجے ہیں، ہر سال خاص ہے، لیکن اس سال کوئی خاص لمحے ہیں، کوئی خاص گھڑی ہے، کوئی خاص اوقات ہے۔ اللہ کو ترس آیا ہے، کیوں؟ میرا گمان ہے مہنگائیاں بڑھ گئی ہیں، غریب پس گیا ہے، غربت کی ریشو بڑھ گئی ہے، اور حالات بہت پریشان ہے، کیونکہ میرا رب کریم ہے۔ فرمایا بندوں پہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس لیے اللہ نے ان راتوں میں، ان دنوں میں، ان 10 دنوں کے اندر اللہ نے کوئی انوکھے پیکج دے دیے ہیں، کوئی انوکھی رحمت کی کرنیں دے دی ہیں، کوئی انوکھے نظام دے دیے ہیں۔ اس لیے اس آخری عشرے میں اپنے آپ کو تسبیح خانے کا قیدی بنا لے، رب کی محبتوں کا قیدی بنا لے، کملی والے کا عشق کا قیدی بنا لے، محمد آل محمد کی محبت کا قیدی بنا لے، اصحاب رسول کی غلامی کا قیدی بنا لے، اولیاء صالحین کی محبتوں کا قیدی بنا لے۔ کچھ ساتھ اس خاص ہے اس آخری عشرے میں، بس کہنے والے کے لیے کافی، سننے والے کے لیے کافی، سمجھنے والے کے لیے کافی، عشق والے کے لیے اشارہ کافی۔ اگر فیصلہ نہیں کیا تھا تو فیصلہ کر لیں اس آخری عشرے کے قیام کا، اور یہاں آئے ہیں بس اپنے آپ کو چٹائیوں میں رول دیں، اللہ کی محبتوں میں کھول دیں۔ میں کوئی افسر، میں کوئی بڑا، میں کوئی چودھری، میں فلاں کچھ نہیں ہوں، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے بس وہی دو جہاں کا امیر ہے۔ فیصلہ کر لیا فیصلہ؟ ہاں، آج دعا بھی مانگیں گے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ آج کے دن فوت ہو گئے تھے، 11 اپریل تھا، جمعے کا دن تھا۔ ساری زندگی میں چاہتا رہا کہ میں اپنے والد کے پاؤں کو بوسہ دوں، نہ دے سکا۔ اماں کو کئی بار دیا، والد کی ہیبت جلال تھا، میں نے کفن کے بند کھلوا کے ان کے پاؤں کو بوسہ دیا تھا۔ آج 26 سال ہو گئے، ان کے لیے دعا بھی کریں گے، کرتے بھی رہے، ہدیہ بھی دیں گے، دیتے بھی رہے گے، وعدہ؟ دعا بھی کریں گے، کرتے بھی رہیں گے، ہدیہ بھی لیں گے اور دیتے بھی رہیں گے۔ آج ہماری بیری کے پتوں کا عمل ہے، مل گئے آپ کو پتے، روئی بھی ساتھ ہوگی، کون ہے، کہاں سے پتے جمع کیے، لفافوں میں بند کروائے، روئی کی اپا بھی ایسی محبت دے گی۔ تسبیح خانہ محبتیں بانٹ رہا ہے، تسبیح خانہ محبتیں بانٹ رہا ہے، روئی کے پتے لفافوں میں بند کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا۔ ابھی اور راتوں کے پیکج ہیں، ان کی تیاریاں ہیں، کون کرتا ہے؟ نفسا نفسی ہو گئی، نفسا نفسی ہو گئی۔ اللہ کرے تسبیح خانہ یہ خدمتیں پیش کرتا رہے، اور سب سے پہلے اللہ میری نیتوں اور میرے جذبوں کو پاک کرے، میری نیتوں اور میرے جذبوں کو صاف کرے۔ ہم آج کے عمل کریں گے، تعویذ کو بھی ہم نے پک کرنا ہے، نقش کو بھی پک کرنا ہے، تعویذ کو، نقش کو، اور نقش سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے اپنا لفظ جو یا جلیلو یا جمیلو پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ لفظ بہت طاقتور لفظ، یہ قوت والے بول ہیں، اور ان کے ذریعے سے نقش۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جو آج آخری عشرے میں آئے ہیں ان کو چھوٹا سا میں کہتا ہوں، آخری عشرے والے حضرات اس نقش کے بارے میں ایک سے پوچھیں یہ کیا ہے، دوسرے سے پوچھیں یہ کیا ہے، تیسرے سے پوچھیں یہ کیا ہے،
तलाश करे ये नक्श क्या है, ये मटके क्या है। ये नक्श वो है जो सारे कुरान के हरूफ अलिफ से लेकर या तक सारा कुरान जिनसे मिलके बना है, ये वो नक्श है और सदियों से आजमूदा है और सदियों से इनके फैजान और बरकतें हैं और सदियों से उम्मत को इससे नफा मिल रहा। मसाइल हल, मुश्किलें दूर, नाकामियां खत्म, जादू का तोड़, बंदिशों का तोड़, दुश्मन हासिद का खात्मा। इस नक्श के फायदे क्या बताऊं, जो सारे कुरान के हैं वो इसी के हैं, जो सारे कुरान की जेर के हैं, जबर के हैं, पेश के हैं, हर्फ के हैं, नुक्तों के हैं, वो सारे इस नक्श में मौजूद हैं, इस नक्श में मौजूद हैं। आए हम इस नक्श के से पहले वो लफ्ज पढ़ें जिसको अल्लाह राजी हो जाए जिनसे, और जिसके अंदर अल्लाह पाक ने मोहब्बतों के राज रखे हैं, उल्फतों के राज रखे हैं, राजों के राज रखे हैं। वो लफ्ज है या जलील या जमील 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 या जलील या जलील या जमील या जलील या जमील या जलील या जलील या जलील या करे। आज का हमारा नक्श जो है इंशाअल्लाह हम लिखेंगे, आज का हमारा नक्श जो हम लिखेंगे इंशाअल्लाह, इस नक्श का कौन से अल्फाज हैं आज के? अल्लाह सुभान अल्लाह। आज के हमारे जो नक्श हैं रा और हा, जिसे रे कहते हैं और हे कहते हैं, रा और हा। और एक मैं मिन्नत करूंगा, दरखास्त करूंगा, मैं चाहूंगा कि ये सादत इन आखिरी अशरे वालों को भी दें हैं। इस्तकबालिया में जो आ रहे हैं दो चीजें उन्हें दें। एक तो हजरत कुमैल की दुआ दें, आपके पास है जी, सब ने ले ली, जो आज आखिरी अशरे के क़याम के लिए तशरीफ लाए हैं। एक तो दुआए कुमैल, उसको तर्जमे के साथ पढ़ना है। किसके साथ? और सोचना है कि हजरत अली ने अपने मानने वालों को किससे मांगना सिखाया, अपनी जात से मांगना सिखाया या अल्लाह से, ये जरा सोचना है। एक तो आपके पास दुआए कुमैल हो, दूसरा ये नक्श ले लें, यहाँ अपनी इस्तकबालिया पे है। आप भी इस अमल से महरूम ना हो, रहते हुए महरूम हो गए तो नफा ना पाया। तो आज के हमारे इस नक्श में हमने जो लिखना है, आज जो लिखना है ना नक्श में, वो ये लिखे कि अल्लाह आखिरी अशरे की जितनी भी बरकतें सदियों से लेकर अब तक करोड़ों अरबों को मिली है, अल्लाह वो हम सबको अता करना। क्या ख्याल है? उसमें फिर रिस्क भी है, दौलत भी है, मगफरत भी है, बरकत भी है, शिफा भी है, राहत भी है, रहमत भी है, करम भी है। अल्लाह आखिरी अशरे की जितनी भी बरकतें हैं वो जो सदियों से करोड़ों को मिली है, अल्लाह वो हम सबको अता कर दो। लिखे जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आपको इल्म है इस नक्श को फाड़ कर इसको मटकों में डालना है। बाहर मटके पड़े हैं, रोज एक बाबरकत जमात बैठती है और इन पे अमल करती है कबूलियत का, और मटकों पर खुद कबूलियत का अमल है। और फिर कबूलियत के अमल के बाद
27 की रात इन तावीज़ों को बुलाक सामने रख के और कबूलियत, महबूबियत का और बरकत का अमल किया जाएगा। इसको इंशाअल्लाह आप उस मटके में डालते रहें, बहुत ही बाबरकत अमल है। फिर कहूँगा, सारा कुरान इन अलिफ से लेकर या तक मिलके बना है और ये नक्श सदियों से औलिया की आज़मूदा है और इन नक्श की बरकत हैरत अंगेज है। इंशाअल्लाह जो लिखेंगे और इसके बाद भी अपनी मुरादें इसमें लिख सकते हैं, इंशाअल्लाह वो मुरादें पूरी हैं। अब हमारे दो अमल हैं, एक बेरी के पत्तों का अमल है, वो आपके पास होगा बेरी के पत्तों का अमल। इस लिफाफे में से आप रोई जुदा कर लें, रोई इलाका कर लें। मेरे में तो कठिन है, लेकिन मेरे लिफाफे तो रोई भी है, बाज में इलादा है, बाज में इकट्ठे हैं। अगर इलादा है तो ठीक है, वरना रोई भी है उसमें और बेरी के पत्ते भी हैं, तो उसमें से रोई निकाल लें और बेरी के पत्ते रहने दें। बाज में इलादा है, बाज में इकट्ठे हैं। अब मैं एक चीज अर्ज करता हूँ, बेरी के पत्तों की तासीर क्या है, गौर से सुनिएगा, मेरी तरफ देखिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। बड़ा ताकतवर अमल है, साल के बाद होता है और आप मुखलिसीन साल पूरा इसका इंतजार करते हैं, साल पूरा इसका इंतजार करते हैं, पूरा साल इसका इंतजार करते हैं। सिदरतुल मुंतहा कुरान कहता है, जैसे दुनिया में बेरी है, क़यामत में भी, जन्नत में भी बेरी है। फर्क यह है कि जन्नत की जो बेरियां होंगी उनमें कांटे नहीं होंगे। बेरी जन्नत का दरख्त है और मुहद्दिसीन ने लिखा है मुस्तनद किताबों में, कोई भी बेरी का दरख्त हो, उसके पत्तों पे जिन्नात ना हो, लेकिन नेक जिन्नात, चूड़े काले जिन्नात बेरी के दरख्त पे कभी नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते। हाँ, उनको सताएं, फिर वो तकलीफ दे, वो हमारा कसूर है। और इसलिए बेर जो है ना, बेर, इसको खाया करें। हमारे यहाँ एक बेरी है सामने, उसके बेर गिरते हैं, बहुत लोग उठा के, मैं भी बाजू का उठा के ले जाता हूँ, धो के खाता हूँ। बेर का खाना जहाँ सेहत की तंदुरुस्ती का अनोखा राज है। बेर दिमाग को ताकत देते हैं, कमर को ताकत देते हैं। बेर खाने वाला बे औलाद नहीं होगा, बे औलाद बेर खाएगा, अल्लाह उसको औलाद देगा स्पर्म मोर्टेलिटी के लिए। और बेर मोह का, जोड़ों का इलाज है, बहुत अजब इलाज है, पुरानी हिचकी का इलाज है, मेदे की गैस तबखीर का इलाज है। बेरी का दरख्त जो है, उसके पत्तों पे जिन्नात, नेक जिन्नात होते हैं। इसलिए आपने कभी सोचा मैयत को बेरी के पत्तों का आखिर गुस्ल क्यों दिया जाता है? मैयत के लिए फरमाया कि बेरी के पत्ते लाओ, उबालो और उबाल के मैयत को इसका गुस्ल दो। आखिर क्या वजह है? बहुत वजह होती है, बहुत राज है। और ये बेरी के पत्ते लाइलाज बीमारियों, मरीजों, लाइलाज तकलीफों, लाइलाज रोगों, जादू जिन्नात, असरात, नजर बद, बंदिशों, लाइलाज मसाइल के लिए बहुत आजमूदा है। सदियों से अल्लाह के वलियों की आजमूदा है, सदियों से। अमल कर लें हम, आप ईद के बाद घर जाएं, अमल कर लें इसको। आप ईद के बाद घर जाएं, अमल कर लें, पानी में उबाल लें, पानी में उबाल के रख लें इनको, और एक मग पानी का बाल्टी में डालें, सारे नहा लें, हर बंदा एक एक मग ले ले और वो पानी पड़ा रहे, फिर पानी को बढ़ाते जाएं, नहाते जाएं। बहुत ताकतवर अमल है, बहुत जबरदस्त अमल है, क्योंकि ये अमल वो है जिसमें खून में अगर शामिल है ना बीमारियां, लाइलाज बीमारियां, दुख अगर खून में शामिल है, जादू खून में शामिल है, नजर बद, पुरानी बीमारियां, तकलीफें, जादू, असरात खून में शामिल है, या ऐसा शख्स जिसके साथ उन्होंने कहा है कि तेरा जादू को तोड़ने वाला है, को तोड़ दिखा, अल्लाह का निज़ाम देखे, अल्लाह का निज़ाम देखे। इस अमल से बीमारियां, जादू खत्म होते हैं। अब हमने वो इस्म पढ़ना है जिसके बारे में हजरत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं, मैंने इस इस्म को इस्म आज़म पाया। और इस्म आज़म वो होता है, जब भी पढ़ो, जो मांगो, जितना मांगो, जब मांगो, जैसा मांगो, उसी वक्त हो जाता है, उसी वक्त। वो इस्म है या ज़ाहिर हो, क्या है? हमने ये पत्ते अपने पास रखने हैं, लिफाफे के अंदर ही हो, कोई हर्ज नहीं। आप
अपनी दाएं मुट्ठी में रख के सांस रोक के पढ़ना है, या ज़ाहिर हो, फिर इस पे फूंक मारेंगे, फिर अगला सांस रोकेंगे, फिर फूंक मारेंगे, मैं भी मारूंगा आप भी, फिर अगला सांस रोकेंगे, 3 फूंक मारेंगे और आखिर में मैं दम करूंगा। पढ़े या ज़ाहिर हो, सांस रोक के दिल ही दिल में, और फिर फूंक मारे, या ज़ाहिर हो। अभी तो मेरा सांस थोड़ा हो गया है, मेरे मुर्शिद ने मेरी सांस को रुकवाया था। मैं एक सांस में, कौन मानेगा, 11 दफा सूरत मुज़म्मिल पढ़ लेता था। मश्क कराई थी, फरमाया जुबान को तालू से लगाओ और पढ़ सूरत मुज़म्मिल। दूसरा सांस और या ज़ाहिर पढ़े। तीसरा सांस या ज़ाहिर पढ़े। अल्लाह मुबारक करे। अब हमारा रोई का अमल है, रोई आपके पास होगी, ठीक है। इसका तरीका यह है कि इसमें हम पढ़ेंगे या समीयो या बसीर। क्या इसका माना यह है, सही शहंशाह, तू हमें देख रहा है हम कितने दुखी हैं, तू जानता भी है हम कितने दुखी हैं और कितनी गंदगियों में लिथड़े हुए हैं और कितनी नाकामियों में उलझे हुए हैं और कितनी परेशानियों में। शहंशाह, तेरे नाम में ताकत है, तेरे नाम में कुव्वत है, हमें इन बीमारियों, गंदगियों, खबासतों, गिलाजतों से निकाल। इसमें हम पढ़ेंगे या समीयो या बसीर, ताकि हम इसको अपने कानों में दे देंगे। ये कानों में पहले दे देंगे, कानों में दे के इसको कानों में दे और सारे पढ़े या समीयो या बसीरो। दिल की गहराइयों से सांस रोकना जरूरी नहीं, सांस रोकना नहीं, और दिल की गहराइयों से डूब के, आंखें बंद करके, सर झुका के, या समीयो या बसीरो अल्लाह को कहे, मौला तू सुन भी रहा है, देख भी रहा है, मेरा हाल क्या है। आंखें बंद करें, सर झुकाएं, आंखें बंद करें, सर झुकाएं, आंखें बंद करें, सर झुकाएं, डूब जाएं और अल्लाह से कहे, अल्लाह तू देख भी रहा है, तू जानता भी है कि मेरा हाल क्या है। अल्लाह, बीमार भी हूँ, दुखियारा भी हूँ, गम के मारा भी हूँ, मुश्किलात का हारा भी हूँ और परदेसी भी हूँ, दर दर की ठोकरें खा के आया हूँ, इसलिए तेरा नाम पढ़ रहा हूँ। अब मुझे बीमारियों, दुखों, तकलीफों से निकाल दे। पढ़े दिल की गहराइयों से या सभी डूब के पढ़े।
आमीन आमीन। रुई निकाल दें कानों से। आप इसको अपने पास ले जाएंगे। आप चाहें तो घर में हर फर्द थोड़ी थोड़ी करके रुई कान में डाल के लेट जाए। रात को निकल जाए कोई हर्ज नहीं। 3 दिन के बाद इस रुई को जला दें, इस नियत से कि सब मुसीबतें, बीमारियां, तकलीफें, चीजें जल गई। इस रुई को अपने पास रखें और घर जाके ये अमल आपने करना है। इस रुई को कानों में डालेंगे, कानों में डाल के लेट जाएंगे और 11 दफा या समीओ या बसीर पढ़ के रुई पे दम करके कानों में डाल के लेट जाएंगे। 3 दिन इस रुई को टुकड़े छोटे छोटे कर लें, इतना छोटा ना करें कान के अंदर ना चला जाए, कुछ बड़ा हो। घर के सारे अफराद आपस में तकसीम भी कर सकते हैं, आपस में। इसमें और रुई नहीं मिलानी, और रुई इसमें नहीं मिलानी। और आपको इल्म है कि आज 313 दफा पूरे साल के बाद अमल होता है सूरत कौसर का। थैली भरी रहती है, खजाने भरे रहते हैं, रिस्क के मटके भरे रहते हैं, रिस्क के मशकीज़े भरे रहते हैं, और घर के राशन, घर की रहमत। और सूरत कौसर की आखिरी आयत क्या है? इन शानिया का अबतर। और जो अबतर है ना, दुश्मन, हासिद, शर, शैतान, फसाद, नाकामियां, ये अबतर हो जाती है। 313 दफा साल के बाद 21 की रात को ये अमल होता है, और साल के बाद ये अमल हो रहा है। और ये अमल इनफिरादी बैठ के करना है, इनफिरादी बैठ के करना है, और गिड़गिड़ा के करना है, और बहुत तवज्जो और ध्यान से ये अमल करना है इंशाअल्लाह। आज का दिन अब दुआ का लम्हा है। उस दुआ के लम्हे से पहले फिर अर्ज किया था, मेरी वालदा, वालिदैन, दादा, दादी, हमशीरा, मेरे मुर्शिद और मेरे खानदान और मुझे दुआओं के लिए कभी ना भूलिएगा, उनको दुआओं में याद रखिएगा। आज के दिन मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फौत हुए थे। और एक दरखास्त ये है, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट डेवलपर, ग्राफिक डिज़ाइनर और डिजिटल मार्केट या मुख्तलिफ शोबों के लोग अपना नाम, पता, चीज़ें लिख करते हैं, अपना तफसील। आज मैंने पर्चियाँ पढ़ी, बहुत से लोगों ने पर्चियाँ लिखी हैं, अपने नाम लिखे हैं, और यह लिखा कि हज़रत हम खिदमत के लिए हाजिर हैं। आगे पता नहीं क्या है। अल्लाह वालों, कभी कोई खिदमत सोलर की है, बिजली की है, पानी की है, पेंट की है, मुख्तलिफ शोबों की खिदमत। कोई आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप अपना साफ साफ पता, नाम लिखें। मेरे पास वो पर्चियाँ लाई जाती हैं, और आज से मैंने उन पर्चियों पे अमल शुरू कर दिया है। जितनी पर्चियाँ पूरे रमज़ान की थी, आखिरी अशरे में मैं उन पे अमल करता हूँ। क्या, कौन सी पर्चियाँ? फिर सुने। आप किसी शोबे से ताल्लुक है, सरकारी, गैर सरकारी, अपना नाम तफसील से लिखें, अपना शोबा तफसील से लिखें। और या आप टेक्निकल किसी काम को जानते हैं, अपना काम पूरा तफसील से, और घर के 2-3 अफराद के नाम कागज पे लिख के इस्तकबालिया पे दें या टेलीनार के नंबर पे दें, जरूर देंगे। फिर मैं उन पे अमल करता हूँ, और उनके लिए कबूलियत और उनके मसाइल, मुश्किलों के लिए दुआएं करता हूँ। ये अमल आज से मेरा शुरू हो चुका है। और मैंने एक अर्ज किया था, तस्बीह खाना, गोशा, दरूद महल, रूहानी मंजिल, हजवेरी माल और हवेली, इसकी तारीख लिखें कुछ मुखलिसीन। ये कब शुरू हुई, किन मराहिल से गुजरी, कहाँ तक पहुँची, इसकी तारीख ज़रूर लिखें, और इसकी तारीख पे बहुत तवज्जो करें। अर्ज किया था कि हरम के कूलर, हरम में कूलर तब्दील किए जाते हैं, और वो फ्री दे दिए जाते हैं। ज़मज़म की बरकत, हरम की बरकत, मतलब सिर्फ यही है कि अगर आप कोशिश कर लें और वो कूलर हमें 100-200 तस्बीह खाने के लिए मिल जाए, तो इंशाअल्लाह बरकतें और रहमतें हो जाएंगी, और अल्लाह पाक खैर अता फरमाएगा। 23 की शब में गुड़ की डली का अमल है, वो आप खुद साथ लाएंगे, शायद जहाँ से मिल जाए, और बाल और नाखून साथ लाएंगे, उनमें बहुत ज़्यादा अमल है। और बैरून मुल्क वाले भी आज के अमल में शामिल है, इंशाअल्लाह आइंदा भी शामिल होंगे। 25 की रात को दुआ कर्जों के लिए, बीमारियों के लिए और मुश्किलात के लिए अमल होगा। और 27 की रात को इंशाअल्लाह, जो 27 की रात को लाजवाब पैकेज है, बरकत की थैली पर अमल होगा, सूरत रहमान नीले धागे का अमल, और ये हुरूफ ताजी का नक्श है, इसकी अलविदाई दुआ, और इंशाअल्लाह इराक वाली तस्बीह के दाने बाकी बच गए हैं, वो अमानत है, वो इंशाअल्लाह 27 की रात को आपको दिए जाएंगे। और रमज़ान की 29 को आयत करीमा का अमल होगा, और 20 अप्रैल को हरूफ सवामित का अमल होगा। सूरज गिरहन में
और एक छोटा सा ताला सस्ता सा लेके अपने पास रखें, उसका अमल होगा। ईद उल फित्र 6:30 बजे इंशाअल्लाह अदा की जाएगी। जो हजरात रमज़ान मुबारक की सेहरी इफ्तारी और दीगर इज्तिमाई अय्याम जैसे शब बारात 15 शबान है, 11-12 रमज़ान की दरमियानी रात है, 27वीं की रात है, 9-10 मुहर्रम है और 11-12 रबीउल अव्वल है, नहीं लिखा, 11-12 रबीउल अव्वल है और इसमें आज़म का दम है। 1.25 करोड़ जो है सूरत इखलास की 11 जुमेरातें हैं, हाँ 11-12 तबीर लिखा हुआ है और हिज़्बुल बार का चिल्ला है और बिस्मिल्लाह वाला नक्श है और 7 अरब दरूद पाक का जो चिल्ला अजमेरी बहाल में होगा। इसमें लंगर और सबील लगाना चाहते हैं वो टेलीनार के नंबर पर एतमाद करें हमारा, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं। इसमें आज़म का दम इंशाअल्लाह 28 मई बरोज़ एतवार बाद नमाज फजर होगा। अल्लाह हमारी हाज़री को कबूल करे। आए मिल के बैठ के दुआ करते हैं और इंशाअल्लाह दुआ दिल की गहराइयों से करते हैं। हजवेरी महल में जो आस्ताना मन्नत मुराद के सामने जो पार्क है उसका नाम हुसैनी पार्क पुकारा जाएगा और ये तस्बीह खाना है। और जो सामने खवातीन का या पुराना तस्बीह खाना कहा जाता था उसका नाम कबूलियत खाना है। क्या नाम है? कबूलियत खाना। अब एक अमल होगा जो रोज रमजान में किया जा रहा, मुजरिमाना हाज़री। ऐ अल्लाह हम मुजरिम बन के आए हैं तो खुद ही तो कहता है मेरे बंदो अगर रोना नहीं आता रोने वाली शक्ल बना लो, मैं फिर भी कबूल कर लूंगा। अल्लाह हम मुजरिम हैं और मुजरिम बन के तुझे तेरे नामों से पुकार रहे हैं। यकीन जानिए वो ताकतवर अमल है जो मुश्किलों को, परेशानियों को, नाकामियों को हल कर देता है। तो मुजरिमाना हाज़री में हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर। पूरे बदन पे जहाँ तक हाथ जाए फेर ले, बरकत ही बरकत है, रहमत है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या अजवदल अजवदीन, या ज़ल जलाल वल इकराम। मौला हमारी हाज़री कबूल फरमा। आखिरी अशरा जिसका सारा साल इंतजार है, ये दीवाने ये तेरे मेहमान आए बैठे हैं। आखिरी अशरे की कबूलियत, महबूबियत, मकबूलियत और अताएं और वसी कर दे, रहमत और वसी कर दे, बरकत और वसी कर दे। अल्लाह इनकी दिल की दुनिया आबाद कर दे, मन की दुनिया शाद कर दे, जज्बों को शाद कर दे, इनको हमेशा कबूल कर ले। अल्लाह इनके घर जान माल की हिफाजत फरमा, इनकी घड़ियां यहाँ कबूल कर ले, इनके लम्हे यहाँ कबूल कर ले। ये अपने लम्हे और घड़ियां कबूल करवाने के लिए आए हैं। अल्लाह कितने बेशुमार हैं जिन्होंने फैसला नहीं किया था, फैसला कर लिया कि आखिरी अशरा मौला तेरी जात के लिए दिया है और अपनी नस्लों की औलाद की वक्त के लिए, बुलंद के लिए दिया है और अपनी मुश्किलें परेशानियों को दूर करने के लिए दिया है। अल्लाह उनके जज्बे कबूल फरमा, हम सबको कबूल फरमा, हमारी हाज़री कबूल फरमा, मुश्किलें हल फरमा, नाकामियां दूर फरमा। यहाँ की हाज़री अदब के साथ रहने की तौफीक अता फरमा, अदब के साथ रहने की तौफीक अता फरमा, अदब के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहले बैतिहि व इतरातिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर।
آج ہمارا کیا عمل ہوگا؟ ہاں جی، ہاں جی، آج ہمارا کیا عمل ہوگا؟ ٹوٹکے چاہتے ہیں، سوال و جواب چاہتے ہیں. آپ ہمارے ہیں مہمان، شاہی مہمان ہیں. ہم شاہی مہمانوں کو کوشش تو کر رہے ہیں راضی کرنے کی. کتنے آپ خوش قسمت ہیں. خاموشی اختیار کریں گے. خاموشی ادب کا مقام ہے، مقام ادب ہے. ہاں جی، ہیں سوال و جواب، سوال و جواب انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، سوال و جواب جو آپ حضرات چاہیں جو فرمائیں. سوال و جواب جی. اس کے اندر آپ کا بھائی میڈیکل کے 2 دفعہ ٹیسٹ دے چکا ہے. سچ بتاؤ، آج میں ایک راز بتاؤں. جو کسی ٹیسٹ میں کلیئر نہیں ہوا 1 یا 2 دفعہ، قدرت نے اس کے لیے کوئی اور فیصلہ کیا ہوا ہے. کیا کیا؟ اللہ پاک کہتا ہے کہ میرے بندے تجھے پتہ نہیں، بہتر نہیں بہترین عطا کروں گا. بہتر نہیں بہترین، تجھے پتہ ہی نہیں. اچھا، بندہ کہتا ہے میری خیر اس میں ہے. اللہ کہتا ہے تجھے خبر ہی نہیں ہے تیری خیر ہے کہاں. اللہ کو پتہ ہے کہ اس بندے سے میں نے کون سی خیریں اس بندے کے نصیب، مقدر اور بخت میں لکھی ہیں، اور میں نے اس سے کہاں کام لینا ہے اور کیسے کام لینا ہے. یہ یاد رکھیے. 2 نفل حاجت کے جس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین مسلسل پڑھیں، توجہ سے پڑھیں. اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور باقی یہ سخیوں سے پوچھتا ہوں، سخاوت کے ماشاءاللہ یہ بیٹھے ہیں. اچھا، اوپر کا بیت الخلاء بھی کھول دیا ہے. تینوں بیت الخلاء کھول دیے، آپ کے علم میں ہے. اوپر کا فلور بھی کھول دیا ہے. صفائی کا خیال رکھیں گے. ایک درخواست یہ ہے، کپڑے دھونے والے اپنی بالٹیاں اوپر کے بیت الخلاء 3 نمبر میں آخری کونے میں بالٹیاں رکھیں گے اور وہیں دھو کے اوپر جو ہے لٹکا دیں گے. اور کپڑے لٹکے رہتے ہیں، اتار لیا کریں، اوروں کو موقع مل جائے. اللہ والوں، اوروں کو موقع مل جائے. اور دوسری یہ ہے کہ سحری افطاری میں جوتے یہاں نیچے اتار کے، اور میرا ایک مشورہ ہے، اگر کوئی سعادت مند ان شاہی مہمانوں کی، اللہ کے مہمانوں کے جوتے سنبھالتے رہیں گے آخر رمضان تک صبح شام، واہ، کوئی سعادت مند تو یہ جوتے ان کے سلیقے سے سیٹ کر کے رکھیں گے. راستہ بھی بند نہ ہو، جوتے یہاں اتاریں گے، یہاں نیچے اتاریں گے، اور راستے میں جوتا بھی رکھیں گے. دائیں بائیں ان کے سلیقے سے جوتے رکھ دیں گے. ادھر سے دیکھیں یہ بیت الخلاء کی طرف جانے کا راستہ ہے، راستے میں نہیں، ادھر ادھر سائیڈوں پہ سلیقے سے جوتے بنا کے رکھیں گے. اگر ہر دفعہ 2-3 افراد تو بہت زیادہ سعادت ہوگی. پتہ نہیں کس کے جوتے میں رب نے کیا رکھا ہے. اور بچا ہوا کھانا، بچے ہوئے ٹکڑے، میں نے تو پایا اسی سے. میرے پاس کیا ہے؟ نہ ولایت، نہ کشف، نہ جن تابع، نہ کمالات. بس خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، یہ سب کچھ ہے. پھر سب کچھ ہے. یہ چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو کر لیجئے گا. اور کھانے میں پہلے جائیں، کیونکہ مجمع بڑھ گیا ہے. اب خدمت والے حضراتوں کو موقع ملنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ مجمع بڑھ گیا ہے. آج سینکڑوں کی تعداد میں مجمع آیا ہے. اب کیا کریں گے؟ اپنے بستر کو سمیٹ لیں گے، تھوڑا سا سمیٹ لیں گے، یا ایسے کھلا رہے گا، سمیٹ لیں گے.
اپنے بستر کو سمیٹ لیں گے، اپنے بستر کو سمیٹ لیں گے، اور بوڑھے جوانوں کا خیال، جوان بوڑھوں کا خیال، اپنے بستر کو سمیٹ لیں گے اور ایک صرف کام کر لیں، ایک کام کر لیں، وہ کام یہ کر لیں، کسی چیز پہ اعتراض نہ کریں۔ پتہ نہیں اس کریم کے ہاں کون کس سے، بس میں نے اعتراض کرنے والوں کو بڑے گھاٹے میں دیکھا، اعتراض کے بعد تبصرے کرنے والوں کو بڑا نقصان میں دیکھا۔ اعتراض نہ کریں، اعتراض نہ کریں۔ اگر کوئی کر رہا ہے نا، اس کے لیے دعا کریں۔ اگر یہ محبت پیار سے وہ نہیں رک رہا، اس کے لیے دعا کریں۔ بحث، مناظرہ، مقابلہ ہمارے سبق میں نہیں ہے، ہمارے کتاب میں یہ نہیں ہے۔ یا شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، ہر صوبے کے ہیں، ہر رنگ کے ہیں، ہر نسل کے ہیں، یہ واحد آستانہ اور خانقاہ ہے، کسی فقیر کی درگاہ ہے جہاں ہر مسلک، ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر رنگ نسل ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے، آج زندگی میں 21 سال ہو گئے ہیں ان جگہوں پہ رمضان گزارتے، کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ اللہ آئندہ بھی فتنوں سے بچائے، اللہ دائیں بائیں سے وسعت عطا فرمائے، وسعت عطا فرمائے۔ تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے، بستر سمیٹ لیں، آنے والوں کا استقبال کریں۔ وضو خانے ماشاءاللہ اس عمارت میں 123 ٹوائلٹ لیٹرین ہیں۔ کتنے ہیں اس عمارت میں؟ کتنے ہیں؟ 123 ٹوائلٹ ہیں، لیٹرین ہیں، بیت الخلا ہے 123، اور وضو کی ٹوٹیاں تو بے شمار ہیں۔ تو میری منت ہے محبتوں کے ساتھ، آخری عشرہ ہے، کیوں جہاں دولت آتی ہے وہاں چور آتا ہے۔ شیطان کوشش کرے گا، اس بندے کو کہے گا کیا ہے یہاں پڑا ہوا، نکل جا یہاں سے، بدگمان کرنے کی کوشش کرے گا، بدگمان کرنے کی کوشش کرے گا، بدگمان کرنے کی کوشش کرے گا، اعتراض کی کوشش کرے گا۔ الحمدللہ آپ ادب والے ہیں، آپ طلب والے ہیں، آپ ادب والے ہیں، آپ طلب والے ہیں، اور سچی طلب والے ہیں، سچی طلب والے ہیں۔ اس دن نا ہمارے ہمارے یہاں کے تسبیح خانے میں بیمار ہو گئے بہت زیادہ، فوراً اٹھایا ہسپتال لے گئے، انہوں نے دوائی دی، پھر جو اندر سے نکلے سموسے اور پکوڑے اور تسبیح خانے کا فیض، اور جو بلائیں نکلی۔ تسبیح خانہ لاجواب، آرگینک، صحت مند اور فٹنس کے اصولوں کے مطابق کھانا دے رہا۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ تسبیح خانے میں نے بیمار نہیں دیکھے، ہر جگہ روزے میں بیمار ہوتے ہیں لوگ، حالانکہ روزہ تو صحت کے لیے ہے، بیمار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کھانے میں، روزے میں وہ چیزیں شامل کر لی ہیں جن کا روزے کے علاوہ بھی تعلق نہیں، ہم نے وہ کھانے روزے میں شامل کر لی۔ ایسی چیزیں جن کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور روزے کے علاوہ بھی تعلق نہیں ہے۔ تو میری درخواست ہے، اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں گے، بہت قیمتی بنائیں گے۔ آپ خزانے میں بیٹھے، لوٹ لیں، پر وہ جو فقیر بن کے اور اپنے اوقات کو قیمتی بنائے۔ اجتماعی ایام ہیں، فجر کے بعد، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد اور عصر کے بعد، پھر جو اجتماعی ایام ہیں ان میں اپنے آپ کو محتاج بنا کے بیٹھے، نہ ٹیک ڈھونڈیں، نہ کوئی ٹیک تلاش کریں، نہ ٹیک ڈھونڈیں، نہ اونگیں، اور نہ کوئی سوئیں۔ انشاءاللہ برکت ہوگی۔ جو سونے کا وقت ہے اس وقت سوئیں۔ ابھی دیکھیں تھوڑی دیر محفل ہوگی، پھر سارا سونے کا وقت ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ سارا ہی سونے کا وقت۔ تو کیا سوال کیا تھا؟ سوال اور کسی کا سوال؟ لوگ کہتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹتی ہے یا اس طرح کی چیزیں۔ پورا نظام روحانیت کا میرے کملی والے کا
حفاظت کی مصنون دعائیں اس لیے ہیں، اور قدم قدم پہ مصنون دعائیں اس لیے ہیں، قدم قدم پہ مصنون دعائیں اس لیے، حفاظت، برکت، جان کی، مال کی، گھر کی حفاظت۔ جی میرا جی چھوٹا بیٹا ہے 3 سال کا، اس کی رال بہت زیادہ بہتی ہے۔ ہاں، چھوٹا بیٹا 3 سال کا ہے، اس کی رال بہتی ہے، اس کے پیٹ کے کیڑوں کا علاج کرو۔ جس کی رال بہتی ہو اس کے پیٹ کے کیڑوں کا، اس کے لیے پودینہ خشک، تربت سفید، بھائی ان کو وہیں روکو، وہیں روکو، بھائی ان کو وہیں روکو، بھائی پیچھے سے بندے نہ، ان کو وہیں روکو، آپ تشریف لے جائیں، اپنے مقام پہ تشریف لے جائیں، بھائی ان کو اپنے مقام پہ بھیج دو، ان کی منت کر دو، منت، پاؤں پڑ جاؤ، ان کی منت کر دو، منت کر دو، ماشاءاللہ، ان سے کہو شارٹ آگے کر دیں، 70 کی ڈھانک لیں، 70 بھی ڈھانک کے اللہ والے۔ تو رال جب بہتی ہے اس وقت کیا ہو، پودینہ، تربت سفید اور سبز حریر، یہ بہترین ٹوٹکا دے رہا ہوں آج آپ کو، پودینہ، تربت سفید اور سبز حریر، یہ پیس لے، حریر کا چھلکا، اس کی چٹکی دن میں 3-4 دفعہ، یہ 5 چیزوں کے لیے آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ پرانی قبض ہو، پیٹ بڑھا ہوا ہو، پیٹ میں کیڑے ہوں 3، کھٹے ڈکار آتے ہوں 4، اور ایسا بندہ ہو جس کو پرانی بواسیر ہو اور اجابت کھل کے نہ ہوتی، اس کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ سب پچھلے سال میں نے بتایا تھا کہ میرے بیٹے کا نام محمد دودھ رکھا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ بڑے کو مارے گا، تو ہم بھی مارتے، بہت زوردار مارتے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا، میں نے کہا تھا یہ نام نہ رکھو، بڑا ہو کے مارے گا، کہہ رہے ابھی سے مار کٹائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو ان بڑی ہستیوں کے لیے زیبا ہوتے ہیں۔ کن کے لیے؟ بڑی ہستیوں کے لیے زیبا ہوتے ہیں، ان نام میں جلال ہوتا ہے۔ یہ ناموں کی ایک سائنس ہے، ہم نیٹ سے نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں، جب بیماریاں عروج میں آتی ہیں کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نام بدل دو، پہلے نیٹ سے نام رکھتے ہیں، جب بیماریاں یا تکلیفیں یا کٹائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں پھر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نام بدل دو۔ میری عرض یہ ہے کہ ہم نام رکھتے ہوئے احتیاط کریں۔ جی ہاں، کارڈ ہے آپ کے پاس؟ ٹھیک ہے، آپ کا کارڈ ہے، تشریف رکھیں، اور ایک دوسرے کا کارڈ نہ لیجئے گا، خیانت ہوگی، تکلیف ہوگی، ایک دوسرے کا کارڈ نہ لیجئے گا۔ دیکھیں، جو مہینے بھر کے لیے یہاں سوچیں، اور ایک بندہ آج ہی آیا باہر سے کہ میں دکھی زیادہ ہوں، میں ایک گود والا ہے، ایک پیٹ والا ہے، زیادہ خیال کس کا؟ نہ پیٹ والا تو ہمارے ذمہ نہیں، وہ کریم اس کو پال رہا ہے، ہمارے ذمہ گود والا ہے۔ کیوں بھائی؟ ہمارے ذمہ کون ہے؟ گود والا، ایک پیٹ والا ہے، ایک گود والا ہے، یہ سارے گود والے ہیں مجھ سمیت۔ آپ کہتے ہیں قرآن مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، ہاں بیٹھے، انہوں نے 2 چیزیں بیان کی ہیں، ایک قرآن نہیں پڑھا جا رہا، ایک کوشش کے باوجود بھی بد نظری ختم نہیں ہو رہی۔ بد نظری کے لیے ایک دعا ہے بڑی طاقتور، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وحبالۃ الشیطان اللہ خالق النور۔ اگر یہ دعا نہیں آتی تو بیت الخلاء کی دعا تو اٹھا کے تیر پھینک دیتی ہے، تلوار کر دیتی ہے۔ بیت الخلاء کی دعا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا بہت زبردست ہے۔ بد نظری، گناہوں کو چھوڑنے، لٹ کی غلاظت، خباثت، نجاست کو چھوڑنے، نیک بننے، اللہ کا تعلق پانے کے لیے بیت الخلاء کی دعا جتنی کثرت سے پڑھیں گے اتنا فائدہ ہے۔ اگلی بات، قرآن نہیں پڑھا جاتا، اصل میں قرآن بھی ناراض ہو جاتا ہے، آپ حیران ہوں گے، قرآن بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے بات کہہ رہا تھا، بھئی آپ کھڑے ہوتے پھر مجھ سے بات نہیں ہو سکتی، سونے والا ہو تو بات نہیں ہو سکتی، اگر مجھ سے اگلوانا چاہتے ہو تو پھر سن لو، تو ایک ایک سوال جواب دینا چاہتے پھر سارے کھڑے ہو جاؤ، آپ کا فائدہ ہے، میرے دل میں آپ کی خیر خواہی ہے، آپ
अल्लाह उसके हबीब के मेहमान हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं आपको अर्ज करूंगा क्या भाई, इनको बिठा दें। मैंने क्या अर्ज किया, मैं आपको सवालों का जवाब ही दे रहा हूँ। क्या जवाब दे रहा था? मैंने इसलिए अर्ज किया, कुरान से बातें किया करें, कुरान से माफी मांगा करें, कुरान से माजरत किया करें। अल्लाह वालों, ये अल्लाह का कलाम है, रब का कलाम है। अब कुरान अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो सूरत अलम नशरा 11 दफा पढ़े, पढ़ पढ़ के अपने पर भूख मारे, अल्लाह सीना खोलेगा और इंशाल्लाह कुरान पढ़ा जाएगा। इधर से कोई सवाल, एक सवाल इधर से, एक इधर से, एक इधर से। कहते हैं रिस्क के हुसूल के लिए एक से ज्यादा वजीफे कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। पंखे भी बंद कराए, फिर भी ऊंचा न बोले। हुई नहीं थी रमजान की काबिल हुई थी, मैंने सबके सामने की। रमजान की भी हुई थी और दोनों बाकायदा सामने रखी थी। अल्लाह वाले, रमजान की कापियों की भी और जो हवेली वाली कापियां थी वो भी कापी। क्यों जी, कोई गवाह है? हाथ खड़ा करें जो गवाह हैं। इतने सारे, 2 काफी है, इतने सारे हुई है। आपकी चूंकि मालूमात में नहीं है, अच्छा किया आपने पूछा, आपने लिखा है, जाहिर है आप इंतजार कर रहे थे, आपने अच्छा किया। कहाँ से आए? कहते हैं कि जो रमजान की कापियां थी वो आपने कहा था इस रमजान में हो कुरान नाज़िल। मैंने अर्ज किया था, नहीं कहा था, मुझे याद नहीं है, मैं भूल भी सकता हूँ, पर मेरे मुताबिक मैंने ये नहीं कहा था कि इसी रमजान में। देखिए, बार बार आपकी खिदमत में दरखास्त कर रहा हूँ, दोनों की जी। हाँ, एतकाफ किन किन चीजों से टूट जाता है? बड़ी काम की बात है भाई, ये बड़ी एहतियात की बात है। लायानी और हुदूद, ये देखें, ये फ्लोर, इससे नीचे वाला फ्लोर, इससे ऊपर वाली छत, ये सारी इसी में शामिल है। या मजबूरन बैतुल खला, इससे बाहर ना जाए। 1, लायानी ना करें। 2, गुफ्तगू आम ना करें, चुप का रोजा हो। एतकाफ चुप का रोजा होता है। मोबाइल, बातें, पैकेज और ऐसी चीज जिसका ताल्लुक ऐसा हो, मसलन नमाज एक बंदा पढ़ रहा है, फरमाया नमाज पढ़ते हुए किसी को पता चले कि वो नमाज पढ़ रहा है। अब मैं खड़ा था हरम में, एक बंदे के मोबाइल बार बार आ रहा था, उसने मोबाइल खोला, कहा फिस्सला, अल्लाह अकबर। मैं हैरान हो गया, मैं नमाज की हालत में हूँ, जरा चुप कर। मोबाइल का जवाब भी दे दिया, नमाज भी नहीं टूटी। हैरान कौन बात है? ऐसे अमल जिससे इत्काफ, देखिए इत्काफ जहाँ जुमा और जमात होती है, इत्काफ होता वहीं है, 5 वक्त जमात और जुमा। यहाँ उलमा मुफ्तियान कराम के पूरे फतावे और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी निगरानी में हो रहा है। तो आपने अच्छा किया, बहुत मुबारक सवाल है। तो ऐसी चीज़ों को एहतियात, बहुत सख्त एहतियात करें। देखें, अगर एतकाफ में आके ख़वातीन भी मर्द भी अपनी मर्जी की, फिर एतकाफ ना हुआ। अल्लाह कहते हैं 10 दिनों के लिए अपनी तबीयत और मिजाज को थोड़ा सा मेरे लिए छोड़ दे। एतकाफ में सख्ती नहीं है, थोड़ी सी पाबंदियां हैं। क्या नहीं है? थोड़ी सी, बस उसी में कामयाबी है। इधर से कोई सवाल? सांस का एक फेफड़ा बिल्कुल खत्म हो गया है, दूसरा आता है। जी बोले, इसके लिए कौन सा टोटका हो? वजीफा पढ़े, हामीम लायू सारो, दवाई भी बताए। पर्चियां ना दे जी, पर्चियां आ रही हैं, आप पर्चियां वसूल न करें। देखिए,
पर्चियाँ अगर जमा हो गई तो इतनी सारी पर्चियाँ, ख़वातीन पर्चियाँ देने के लिए बैठी हैं, तो फिर सवालों का जवाब ख़त्म हो जाएगा। इसमें भी आप हजरात की राहत है, इसमें भी आप हजरात का फ़ायदा है जी। फेफड़ों के लिए जी शिफा हैरत सीरप भी है, और फेफड़ों के लिए जी बोले। सखावत ही अल्लाह को पसंद है। टोटका ज़हन में है, बताएं अल्लाह के यहाँ कबूल भी है और अल्लाह के यहाँ पसंदीदा भी है। अल्लाह उसके बदले में और नेमत सादत दे देते हैं जी। पूरे खरबूजे का आपने शेक बताया जी पूरा खरबूजा हाँ जी। वो पिए। किस चीज़ के लिए? ये मैदे के लिए भी है और ये फेफड़ों के लिए। खरबूजे का शेक, पूरा खरबूजा, छिलका भी, उसके अंदर के बीज भी, हर चीज़ टुकड़े टुकड़े करके पानी डाल के खूब शेक करें, घोंट घोंट पिए। मैदे के लिए, आंतों के लिए, गुर्दों के डायलिसिस के लिए, फेफड़ों के लिए लाजवाब चीज़ जी। टोकन जी बोले। सब मेरे का बीवी की शादी आई हुई थी खड़ी, तो ना वो सोना मेरा ले गया बीवी को मेरे साथ अपने घर। वो कहता मैं 10 दिन बाद छोड़ जाऊँगा बीवी। तो अब वो ईमा हो गया ना, कुछ बच्चों से बात। बीवी के साथ लड़ाई हुई, बीवी बेके है, यहाँ नहीं है, चाहते हैं आपस में सुलह हो जाए, उसके लिए बताएं जी। बैठे आप तशरीफ रखें। अल्लाह तो खानों से इस्तिफादा कराया, वो कहते हैं किसी ने बंदिश की है। ठीक है, हो जाए। अमीर बताया मुझे। बैठ जी। क्या पढ़े? वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला जी, ये पढ़े। और या लतीफ़ो या वदूदो 11 तस्बीह सुबह शाम पढ़े। और अब आखिर दरूद पाक या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े जी। हाँ, सूरत कुरैश का कसरत से रेस करें जी। बोले। जी और बताएं जी, क्या बताएं? वाल का ही तो अलई का मोहब्बत मिन्नी वाले तुसना अलाई किसी ने बताया? हाँ, ये कहते हैं एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़े जी। और जी आप क्या सवाल कर रहे हैं? ये अच्छा जी। हाँ आपके दर्शन में सुना था कि आखिरी अशरे में ना इसकी बरकत ज्यादा होती है, इसके बारे में ओ बड़ी काम की बात कही। उस शौक़ नौजवान को नसीहत में क्या करूं। कहने लगे कि आपने बताया था कि आखिरी अशरे में सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात लक़द जाकुम रसूल और अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व तवज्जहु इलैका, ये इसकी बरकत बहुत ज़्यादा होगी। असल में ना, मैंने आज एक इशारा किया है कि इस जी आप बोले। सब इधर के ऊपर या वदूदो या रऊफ 300 दफा 3 दिन पढ़ के जी। किस के ऊपर? कोई भी इतर हो, खुशबू हो, कोई भी इतर खुशबू हो, उस पे या रऊफ हो या वदूद हो, या वदूदो या रऊफ हो 300 दफा 3 दिन पढ़ ले। 300 दफा 3 दिन पढ़ लें। ये हुब के लिए, मोहब्बत के लिए। हाँ, मोहब्बत के लिए उसको इस्तेमाल करें। या वदूदो या अजीज 1001 दफा 21 दिन तक पढ़ के किसी मीठी चीज को जिसको खिलाएंगे दीवाना हो जी। या वदूदो या अजीज, या वदूदो या अजीजो, मीठी चीज पर 2100 दफा 1001 दफा पढ़े। मीठी चीज पे खिलाएं, मियाँ बीवी या दोनों में से कोई एक खाए तो मोहब्बत होगी। और इतर के ऊपर, ये तो खिलाने वाला अमल है 21 दिन का, और जो इतर का अमल है वो है या रऊफ हो या वदूद हो। वो कितना? 300 दफा रोज 3 दिन के लिए। 300 दफा रोज 3 दिन पे 3 दिन के लिए इतर के ऊपर पढ़े। अल्लाह अल्लाह जी।
सूरत इखलास का कहते हैं, सूरत इखलास का हदिया दें, सूरत इखलास का हजरत अली करमल्लाह, हजरत फातिमा और हजूर के घराने को, मेरे हजूर की फैमिली को, और मेरे हजूर के घराने में हजूर की बीवियां, हजूर की बेटियां, बेटे, दामाद, नवासे, नवासियां, ये हजूर की फैमिली अहलुल बैत है। इनको हदिया करें तो बहुत मसले हल हो जाते हैं और मियाँ बीवी के झगड़े खत्म हो जाते हैं। जी जी हाँ, आखिरी अशरे का, अल्लाह अकबर, अच्छा किया, आखिरी अशरे का। अगर मैं ये सुबह बता दूं, क्योंकि मजमून लंबा है, पर सुबह आते ही मेरे सामने ये कागज या कहानी का मुझे दे दीजिएगा कि ये दोनों चीज़ें मैं इसके आखिरी अशरे में क्या है, और सुबह शायद मैं बताऊं कि इस आखिरी अशरे में अल्लाह के यहाँ इस दफ़ा कोई ख़ास इनायात अताए हैं, क्योंकि करीम है, जानता है, दुख बढ़ गए हैं, मुश्किलात बढ़ गई हैं, मसाइल हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो शहंशाह खूब जानता है। जी भाई, मुझे आवाज़ तो नहीं आई। बेरोजगारी है, कर्ज ज़्यादा हो गया है, बताएं जी क्या बताया जाए। बेरोजगारी है, कर्ज ज़्यादा हो गया है। जी अल्लाह मगफिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवा। नमाज के बाद एक तस्बीह। सूरत कौसर 121 बार, 129 बार। सूरत तौबा की आखिरी दो आयात, सूरत तौबा की आखिरी दो आयात से दोस्ती कर ले। सलाम को आम करे, कर्जे उतर जाएंगे, रिस्क बढ़ जाएगा। एक चीज, हाँ, वज़ुहा का वो अमल जिसके हर काफ पे 11 बार या करीम पढ़ते हैं, हजारों दफा रोजाना कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, बावुज़ू रहे, कर्जे उतर जाएंगे, रिस्क बढ़ जाएगा। घर में दाखिल होकर सलाम करके एक दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़े, वुज़ू की दुआ का एहतमाम करे, कर्जे उतर जाएंगे, रिस्क बढ़ जाएगा। सूरत रहमान का अमल 125 मरता रमज़ान में, सारे रमज़ान में पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कर। फजर के बाद सोने वाले का रिस्क कम होता है, इशराक पढ़ के सोए। जी सूरत वाक़िया रोजाना पढ़े। कहते हैं आपने सूरत फातिहा बताई थी फजर के बाद 41 दफ़ा, और बेहतरीन जॉब के लिए मैंने पढ़ना शुरू की, मेरा रिस्क में इजाफा हुआ, बेहतरीन जॉब मिली। जी बोलिए। घर में 70-80 चीजें ऐसी हैं जिससे इसमें तंगी आती है, अल्लाह रसूल से और वलियों से, और 10-15 की मैंने भी तहकीक की। जी भाई, बारी इधर की है, इधर की है, इधर की है, बारी इधर की। कोई अमल करता हूँ उसमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती, छूट जाता है। आप बताएं, फिर एक चीज मैं बताऊंगा, आप नहीं बताऊंगा तो मैं भी नहीं बताऊंगा, और आप बताने से मुराद आपका सदका जारिया हो, आपको बरकतें मिले, आपको खैरें मिले। और जो नए आने वाले हजरात हैं उनसे ज़रा दरख्वास्त करें, इस महफिल में बैठा करें, बहुत सारा मजमा नहीं बैठा हुआ, ऊपर चला गया है। इत्काफ में बाहर तो जा नहीं सकते, इत्काफ के आदाब का बहुत ख्याल हो, बहुत ख्याल हो, बहुत ख्याल हो, और इसमें मिलता है। देखिए मैं एक बात बताऊं, रूहानियत में एक चिल्ला होता है कि 40 दिन अपने आप को कमरे में बंद करना है, सूती कपड़ा पहनना है, पेड़ की लकड़ी की डोई और छुरी से खाना बनाना है, और जौ की रोटी खानी है, और कोई किरण रोशनी ना आए, अंधेरा है,
اور ترک جلالی، ترک جمالی، ترک لذات، ترک حیوانات، ترک شہوات، ان کا احتیاط کرنا ہے. پھر 40 دن کے بعد کمرے سے باہر نکلنا ہے، عمل کا عامل بن جائے گا. آپ کو تو ساری نعمتیں ہیں، صرف تھوڑی سی احتیاطیں ہیں جو اعتکاف میں کرنی ہے. اچھا جی، کیا سوال؟ مستقل مزاجی کے لیے بتائیں. فَاسْتَقِمْ وَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ. ہاں، وَمَنْ تَابَ مَعَكَ. یہ آیت 11 مرتبہ ہر نماز میں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں. جی اور ہر کام میں نا مشکلات آتی ہیں. جی ہر کام میں مشکلات اور رکاوٹ ہو جاتی ہے. جی بھائی، اس کا سوال کا جواب تو پورا نہیں ہوا. عمل کرنے کے بعد اس کا شکر کرے. جی، ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ پڑھے ماتھے پہ ہاتھ. اور عمل کو ہمت سے کرے، ہمت نہ توڑے کہ میں عمل پورا کر کے رہوں گا. اس میں اللہ استقامت دیتے ہیں. اپنے دل کو اعمال کا، نیکیوں کا، تسبیحوں کا ہدیہ کرے. جی صبح آنکھ کھلتے ہی تیسرے کلمے کا ورد کرے 40 مرتبہ. جی مسنون دعاؤں کی ترتیب بنائے اور وہ پڑھے. عمل کے بعد استغفار کرے. عمل ہمیشہ استقامت میں ملتا رہے، عمل ملتا رہے. عمل کر کے مرشد کو ہدیہ کرے، عمل میں استقامت رہے گی. جی ہے اپنی زبان اور دل کے اوپر اعمال کا ہدیہ کرے. بس کریں آپ، یا آج اصل میں درس لمبا ہو گیا تو محفل بہت لمبی ہو گئی. مشورے کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے. آپ نے محسوس نہیں کیا کبھی آخری چھت پہ جاتا ہوں، کبھی ادھر بھاگتا ہوں، کبھی کھانا، کبھی روٹی، کبھی تھالیاں، کبھی پلیٹیں، کبھی صفائی. آپ نے محسوس کیا ہمارے ہاں دعویٰ نہیں ہے، بیت الخلاء سے لے کر کچن سے لے کر تک گندگی نہیں ہے، صفائی ستھرائی سلیقہ، بدبو نہیں ہے. چیز پرانی ہو، سادہ ہو، پر صاف ستھری ہو. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں تسبیح والا عمل تو ہو گیا ہے. ہاں میں نے کہا تھا پہلے آپ بتائیں پھر میں بتاؤں. اگر عمل میں استقامت چاہتے ہیں نا 3 کام کریں. عمل میں اگر استقامت چاہتے ہیں 3 کام کریں. ایک تو یہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دوسرا ہدیہ کریں، جتنے کم سے کم زیادہ سے زیادہ ہے مال کا ہدیہ کریں، پر ایسے بندے کو ہرگز نہ دیں جو سوال کرنے والا ہو. ایسے ضرورت مند کو ڈھونڈے جو بالکل ضرورت مند ہو. ایک تو یہ کرے، اور دوسرا لوگوں کے لیے دعا کریں. یہی جو عمل اپنے لیے چاہتے ہیں یہ لوگوں کے لیے مانگیں. یہی جو عمل اپنے لیے چاہتے ہیں یہ لوگوں کے لیے مانگیں. بڑا فائدہ ہوتا ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور اس سے بڑا فائدہ چاہتے ہیں جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے زیادتی کی، جنہوں نے بےعزت کیا، ان کے لیے دعائیں مانگو. تو پھر دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے. بڑا مشکل، دعا ہی نہیں نکلتی، دعا ہی نہیں نکلتی. جی دیکھیں جی بات سنیں، عشق میں زیادہ سوال نہیں. اعتکاف میں ادھر جائیں ادھر نہ جائیں، عشق سوال کا ساتھ نہیں. بس عشق میں ہوتا ہے. میں ایک چیز بتا دیتا ہوں،
एक चीज बता रहे, पता चला मजनू को लैला घड़ा भरने आती है। उस कुएं में गया तो पहले भी कुएं से गांव देहात में लोग घड़ा भरते हैं, आप भी भरते हैं पानी। उन्होंने कहा पानी भरना है, वो अपनी सहेलियों के साथ। उन्होंने हाँ, उन्होंने मैं चला दूं पानी, चला दूं। उन्होंने चलाना शुरू कर दिया, वो घड़ा भर के चले गई, चला रहा है चला रहा है चला रहा है, रात गुजर गई। फिर अगला दिन आया, उसने कहा बस, कहने लगा बस। इश्क जो होता है ना, और ये मामला अल्लाह उसके हबीब के साथ है, ये इश्क का मामला है। अपने आप को अल्लाह के लिए पाबंद कर देना, और अल्लाह देख रहा है। कौन देख रहा? बस खत्म। और कोई हुक्म है? बाज खिदमत वालों को इजाजत दी जाती है अहकाम के जरिए, जो खाना पहुंचाने जाते हैं, वो उनकी कैफियत और है, उनके अहकामात और हैं। मसलन मैं अहकामात की बात बताऊंगा, अहकामात की बात बताऊं। अजान के जवाब देना सवाब है। फरमाया जो खुद इबादत नेकी में लगा हुआ हो, चूंकि वो खुद इबादत में है, जवाब ना दे तो गुनाह नहीं है। अहकाम बदल जाते हैं कि इस बंदे की, मसलन बाज खवातीन घरों में बैठती हैं, किस या क्या एतका। अहकाम ये है कि अगर वो बगैर बोले कुछ मुख्तसर सा घर में खाना कर लें तो कबूल है, वापस अपनी जगह पे आ जाए। इसी तरह बाज मुख्तसर खिदमत वाले हैं जो दूसरी इमारतों में खाना पहुंचाते हैं, उसके बाद वापस आ जाए, इस ये इमारत के अंदर रहे। कोई खिदमत वाले हैं, खिदमत वाले। अच्छा जी, कोई सवाल एक दो, चलो सवालों का मौका दे दें। बैरून मुल्क के वीजे में बहुत रुकावटें आ रही हैं, बोले जी। अनमोल खजाना पढ़े, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ज्यादा सूरत वज़्ज़ुहा जिसपे 9 बार या करीम है जी। हर काम में रुकावट पड़ जाती है, कोई भी काम, हर काम में रुकावट, यही रुकावट का अमल आपके लिए है, उनके लिए है जी। टोकन है, टोकन है जी। अच्छा, फिर बेटा पढ़ाई में मुस्तकिल मिजाजी से नहीं पढ़ सकता, सूरत अलम नशरा उसको हदिया करें, पढ़े। आज वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, असल में मशवरे वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं कि आज खाना कितना ज्यादा बनाना है, मजीद क्या करना है, क्या करना है। एक एक चीज के ऊपर, एक एक चीज के ऊपर आपको मैं क्या बताऊं। 10 लाख का दूध आया था, खत्म हो गया। कौन मानेगा? कौन मानेगा? अब कहेंगे ये चंदा करने के लिए कह रहा है। अभी 15 का और मंगवाया है, 6 का या 15 का, कितने का? 6 का। हाँ, एक एक चीज है। बच्चे खेलते रहते हैं, अम्मा मरे रोटी खाएंगे, अप्पा मरे रोटी खाएंगे। अम्मा मरे और अप्पा मरे, कोई मरे बाले जीवे। इसलिए सारी जिम्मेदारियां इस फकीर पे हैं। एक सिर्फ दरखास्त, 3:40 तक अहबाब खाना इससे पहले तशरीफ ले जाए। रात कौन रह गया था सहरी करने से? कोई नहीं रहा था, सब ने सहरी कर ली थी रात, माशाअल्लाह। पहले तशरीफ ले जाए। और जो नए आने वाले हजरात हैं उनसे भी बार बार अर्ज करें, 3:40 से पहले सहरी कर लें। उसके बाद खिदमत वाले सैकड़ों प्लेटें, बर्तन, दस्तरखान, चटाइयाँ, अगर ना धोए ना दूसरे दिन बदबू हो, याद रखना। क्या ख्याल है? आपको कभी बदबू आई? ये खिदमत वाले बहुत जान मारते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। लोग दुआए कुमैल का इंतजार कर रहे हैं, कहते हैं लोग दुआए कुमैल का इंतजार कर रहे हैं।
आप तो इजाज़त दे दें। हाँ भी, आप भी खड़े हैं, वो नीले कपड़ों वाला, काले कपड़ों वाला, चिट्टे कपड़ों वाला, आप तो मुझे इजाज़त दें, कल न कर लें। आप ही की खिदमत जिम्मेदारियाँ, आप ही की खिदमत जिम्मेदारियाँ, सिर्फ यही है। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। आज का अमल सूरत कौसर का है, ख्याल करना। बख्त तकसीम हो रहे हैं, बरकतें तकसीम हो रही हैं, रिज़्क तकसीम हो रहा है और नसीब तकसीम हो रहे हैं। कितनी दफ़ा सूरत कौसर का अमल? गिड़गिड़ा के। और एक और अर्ज है, आखिरी अशरे में कुरान को मनाएं, कुरान से ज़्यादा दोस्ती करें, दिन रात कुरान पढ़ें, आराम के वक्त आराम करें। अगर आराम के वक्त आराम न किया फिर ऊँगेंगे, नुकसान होगा। और कुरान को वक्त दें, नवाफिल को वक्त दें, कुरान से दोस्ती करें, कुरान बहुत ज़्यादा पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।